Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Qué esperanzas tenemos para hoy? A ver, no tengo ni idea. Y de hecho no sé si ha empezado. Pequeños anuncios, pequeñas cositas. No tengo ni idea. He visto lo que tienen planeado, pero bueno. ¿Se sigue viendo bien? ¿Se ve bien, gente? ¿No se laguea? Sí, se ve genial, ¿eh? Yo lo veo genial. Sí, está muy alto y se te escucha saturado y muy alto. Te voy a bajar todavía más. Vale. Voy a poner al 100. Eso. Ahí. Tú como la sal, hecha por pizcas. Ahora mejor. Muchas gracias, micro. A ver qué tal se escucha. ¿Esto será ya? ¿Esto será ya la venta? Ok, pues sí. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver con las hojas. Bueno. ¿Hombre lobo de Apocalipsis? No sé. La primera fase son revelaciones. Imagino que habrá poco gameplay. Porque tiene un apartado para gameplay. Entonces imagino que aquí... ¡Dios! Ostras, vas mucho más adelantado que yo. Sí, pero... Por eso, ¿por qué te crees que estoy diciendo Dios? Coño, Werewolf de Apocalypse. Sí, es por eso he dicho Dios, porque he acertado de pleno. Unreal Engine, PS4, Xbox One. You just watched the trailer for Werewolf the Apocalypse Earthblood, which you can currently wishlist on Epic Games Store. Go check it out and stay tuned into updates by following Werewolf Apocalypse on social media or joining the official Earthblood Discord. Welcome to IGN Expo #1, our own Summer of Gaming showcase packed with exclusive trailers, brand new gameplay, developer interviews, and a whole lot of other buzzwords I think I already said in that sizzle reel at the top. I'm Max Scoville, and I'm here with Sydney Goodman and Brian Altano, and apologies if you don't like our faces because you are going to be seeing a lot of them, and also, we can't do anything about them. But what we can do about those faces, and with those faces, is use them to tell you that this is just the first of 4 epic IGN Expos that we have planned, so make sure to check back for regular updates on the latest in gaming. You can watch us wherever you stream IGN or live on your TVs by tuning in to IGN 1 on your Samsung TV Plus. Additionally, all summer of gaming long, IGN is asking you to give to the World Health Organization and the BAIL Project. The COVID-19 Response Fund is dedicated to studying, tracking, and combating the coronavirus pandemic. The BAIL Project is a nonprofit that pays bail for people in need, reuniting families and restoring the perception of innocence. And by donating, you'll have a chance to win codes for games like Resident Evil 3 and swag from companies like Bethesda. Be sure to click the donation links in the description of your video player or go to donate. Yo al menos te puedo decir que como jugador y seguidor de la saga de todo el tema vampiro, que haya otro juego de lo que defino sus vecinos en el universo World of Darkness me suena bien. Obvio, se necesitará mucha más información y tal, pero oye, luego lo de Epic ya es discutible, gente. Espera, me voy a bajar. No es que esté muy bajar, es que está muy saturado. Está saturadísimo. Voy. Está saturadísimo. Yo por mucho que te baje... Mira, exclusiva. Vamos a ver. Ya me vais diciendo, ¿vale, gente? Mejor, así mejor. Vale, me he bajado. Pero escucha, me sabe súper genial un juego de Werewolf, ¿eh? Tú es que eres fan. Sí, pero escucha, lo he soltado así Werewolf mientras veía los lobos y uno que se transformaba en humano.
Y lo llevaba un poco adelantado en otra ventana y cuando he visto el anuncio, es cuando después he quedado como, Dios, y tú te has dado cuenta de que iba adelantado. Sí. Pero vamos, porque he pegado de pleno. Bueno, pues nada. ¿Y esto qué es? Pues vamos a ver, pero te dan puntos. Es como Doom, pero te dicen la puntuación. Metal Hellsinger. ¿Qué es esto? Coño, PS4, Xbox One, PC y próxima generación de consolas. Vale, bueno. A mí me ha sonado como Doom, pero que encima te dan puntitos arriba. Escucha, ¿y cómo estás calentando todo el tema de cara a mañana? Porque mañana también tendremos de nuevo cosa, ¿no? Sí, a mañana de las 10. Sí, mañana veremos lo de PlayStation. Mañana veremos PlayStation. Bueno. Sorry. El Alex Kidd, no, yo lo he jugado de pequeño. Sí. Venía la Master System 2, ¿verdad? Le ponen el modo retro, muy bien, Yo diría que venía dentro de la Master System 2. Hostia, tú. A ver el siguiente. Otra exclusiva. Joder, cómo empieza tú. Sí. Este es el Chivalry, ¿no, Pedro? El Chivalry 2. Sí, pero tú lo miras de cerca y te suena como cuando acercas mucho la cámara en el Total War. Sí. Pues eso, te da esa impresión cuando acercas la cámara del Total War. Toma, por saco. Está bien, Toma por saco. Sí. Joder, tú. Pues ahí lo tienes. Aquí has acertado tú. Sí, parece que van... Está guay, van... Cada sección las ponen todas seguidas. Está guay. Epic Games Store. Ya, PS4, PS5, Sí, y Xbox One, Xbox Series X y Epic Games Store. Es una pena que no se haga para PC. Sí, pero bueno, nos vamos a ir encontrando juegos que van a pegar el salto intergeneracional, Acostumbrémonos a esto. Sí. Y que algunos por hacer eso se dejen la Switch. No, la Switch no se deja. Vale. O exclusivos en Switch que te animan, La Switch no solo se ha agotado en muchas regiones en este confinamiento, y si se ha agotado es por algo. Porque se ha vendido y porque la gente quería disfrutar consolas. ¿Qué juego es este? ¿Este es ese de... el de Sega? ¿El de Creatias? No. ¿Combate estratégico? No. The Waylanders. 16 de junio, eso es dentro de 6 días, Early Access en Steam. Coño. Sí, y con una... Hey Sydney, do you hate dinosaurs? Do you ever want to shoot them in the face with a ambientación muy bazooka, but you vikinga. can't because they're extinct, and Mira, also you don't own a se bazooka? ponen a hablar. Well, great news, because in Second Extinction, dinos are poquito a back, and you poquito. can shoot them in the face with a bazooka to your heart's content. Mira, And this Second co-op, Extinction action first-person lo shooter enseñaron en el versus Inside systemic Xbox. My friend Max sat down with one of the game's developers to find out more. Did he find out if they kiss? No, but I will. Brian,
Ryan, you're so weird. Well, bad news, everybody. Mutant dinosaurs have overtaken the Earth, and it's up to you and two friends to take them on in Second Extinction. Here to tell them about this new game where you shoot a whole lot of dinosaurs is lead producer Brindley Gibson. Brindley, welcome. Hi, Max. Great to be here. So, Second Extinction is a three-player cooperative shooter where there are just an absurd amount of dinosaurs running around. You guys unveiled this on the most recent sort of Microsoft Series X sort of live stream, and it's kind of showing off the power of the Series X. Everyone is extremely excited about next gen. Can you talk a little bit about some of the bells and whistles that this game is showing off on the new hardware? Well, we're not really announcing every single detail of sort of the features we're supporting for the next gen at the moment, but obviously it gives us a lot of power, and our ultimate aim is to ensure a great Está en una nave y baja la superficie and get more carnage onto the screen. And see, our heritage from the Avalanche Studios group is these kind of games with crazy things going on. And that's essentially what it is. Sí, este yo lo había visto anunciado hace poco. Es un juego muy de dinosaurios. De todo el tema de dinosaurios. Y este salió hace poco en el evento de Xbox One. Sí, en el Xbox. Let's talk about the game. This is a game where mutant dinosaurs have taken over the Earth and humans have to sort of fight to survive. Can you give us a little sort of rundown of how humanity wound up in this horrible situation? Va a tener en cuenta mucho el tema cooperativo. Seguro que va a necesitar que se hagan bandas y todo. We don't really know exactly what happened. Time has moved on since the actual Extinction event. Sí, un poquito como dice Figueira, que como que se ve un poquito pochete, pero bueno, ten en cuenta que aquí hay alfas, betas, mira, por ejemplo, lo pone abajo, pre-beta gameplay. Obviamente esto todavía puede tener un poco más de desarrollo y aquí lo que estamos viendo es una idea de cómo se concibe el gameplay. El tema de las armas, el movimiento de dinosaurios, efectos de sobre pantalla, como cuando se mancha algo. Sí, ahí Magel lo dice muy bien, Dino Crisis 2020. No, el Dino Crisis era un survival, esto es un shooter. Sigue siendo un poco una mezcla un poco, pero con esa ambientación. Y aquí lo que pasa es que vas a ir en grupos. Mira, aquí la han revivido a uno, la han levantado del lobby. Pero yo lo que veo distinto es que va a haber distintas clases, distintas habilidades, formar un equipo y aguantar oleadas a lo Doom. Mira cómo vienen todos ahí, toca rajaos. We have this idea of sort of base types of enemies, and they're different species, and then there's sort of mutations that come upon that. So our base raptor here. Hostia, Lane, es que está jugando con pad, se nota, ¿no? Raptor. As you get close to them, you sort of see there's something. Es lo de siempre. Luego te coge esto de juego en PC, un raw de la vida, y flipas. Mutant, and they're a kind of horde type enemy. But then there's other sort of spin-offs of the raptors. You mentioned like the electric raptor, which I guess we took a very loose science approach. They're not fantasy, they're not magical. So we were looking at kind of crazy things in the animal kingdom. And there's kind of animals that can do camouflage, there's animals that can deliver electric shocks, and we use those as jumping off points to make our mutants. And then we do have bigger dinosaurs as well. Jugar con los elementos, fíjate, todo el tema de explosiones. Eso te puede ayudar un poquito para aguantar las oleadas. Aun para ser una prebeta, sí que estoy con el chat, se ve algo vacío. Now you're taking some liberties with the sort of the science side of things, which is completely okay because video games are supposed to be fun. Is there any chance we're going to see, traditionally more gentle herbivore dinosaurs? Sí, como que los escenarios necesitan un poquito más de vidillo y de trabajo. Carnivores that were pumping full of lead. No, it's all types of dinosaurs, and we're going to be building up that roster of enemies as time goes on. Once we launch the game, we've got some really cool plans. Obviously, dinosaurs as a starting point, they're pretty awesome as it is, and then you're mutating them, and you can go pretty wild, and we have had to sort of rein ourselves back in and go, wow, for later we can go that's going too far straight away. There's a lot we can do with it, and
have to say these are evil. Por cierto, lo que estoy mirando ahora, que me ha sorprendido el juego de Hombres Lobo. Claro, yo pensé que esto era anuncio, no, esto se anunció en octubre del año pasado, ¿El Werewolf este? Sí, hecho por Cyanide, que es un estudio francés, publicado por Nacon, que es la marca de periféricos, por cierto, me sorprende. PC, Nacon, anterior, no, ¿qué digo de los periféricos? Nacon, anteriormente Big Ben Interactive. Perdón. I love it. I would love to continue talking about the dinosaurs, but we should probably also address the humans. Is this class-based? Is everyone kind of kitting out their own character with, different loadouts? Can you speak a bit about how that comes together? Pues de momento solo hemos visto eso. Nada de gameplay, eso no era gameplay. At the start of the game, we've got these 4 heroes. And they are an international cast, sort of from around the world. Me dice M. Chris en el chat, el juego del esquí de ese de Narehop, que es un chaval de Cádiz, ya llegaba a aparecer en el evento de IGN, con lo que es su proyecto personal, el que llevaba años. Anda. But each character has their own unique abilities as well. So there's sort of class aspects of certain weapons that they can use, class abilities, but then each character will bring its own special ability to the fight. And those classes, are pretty standard fare in regard of there's a support class, there's a kind of generalist weapons class, and then there's a heavy type of class as well. But where the real fun is obviously the abilities. That's where we get to layer on something very special into the characters, and also tell a bit more about their character, because there's not a lot of storytelling as in traditional sense, cutscenes, that kind of thing. So we wanted to get across what these people are like in the abilities that they do, and the kind of VO lines that they trigger as well. Now, you do get to load out the characters as well, so it's not all preset, so you get to choose the weapons, the kit that you take in, which includes grenades. Yo pensaba que iba a ir más rapidita la cosa. No, aquí hemos tenido un momento de paroncito. Sí. Y además, estos eventos, quiero recordar que estaban pensados para ser 1 hora y poquito más, pero que vamos a disfrutar muchos días en el verano. De hecho, hubo un debate que vi en Twitter de una persona de que estaba diciendo que eran demasiados días y que era todo muy sobrecargado, que lo mismo se terminaba echando de menos el E3. En el E3 tenías 4 o 5 días de locura, pero ya terminaba, sino que aquí vamos a tener como 3 o 4 semanas de presentaciones continuas, incluso con juegos que no nos van a interesar. Así que lo mismo terminamos echando de menos el formato de 3. Yo antes de valorarlo, que es uno de los miedos que tenía, me voy a esperar a que termine y luego lo valoraré. De momento sí que ha habido muchos eventos que en 5 minutos lo tenías arreglado la papeleta y ya estaba. And we let players sort of reconfigure the weapon. Once they've unlocked the things, they can change and adapt the weapons and try different things out for different types of missions. Right on. Can you speak a little bit about sort of the mission structure? We saw this open up with kind of a, a dropship type of thing, and then everyone's sort of, running around. It looks like gathering a lot of resources. Can you talk a bit about sort of the different objectives we'll have in the game? ¿Cuánto llevamos solo con este juego? 10 minutos, gente. The host of the game, they pick where they're going to come in on the map. So the map has these different regions, and there's actually a dynamic element que está muy bien, a la gente le gusta este juego, fantástico, pero va a ser eso en cada una de las partes en las que está dividido. Esto se supone que son revelaciones. Bueno, también hemos visto trailers de Chivalry 2. Claro, es que no sabemos cómo va a ir este evento. Como el formato sea 4 o 5 trailers y luego un juego medio focus, pues podemos comernos 5 minutos más de esto, 10 minutos más de trailer y otro juego focus. Con entrevista incluida, etc. Que sí, que el concepto está bien, que está muy majete, pero hay que darle un poquito más de vidilla. Hoy la cuestión es emitirlo aquí en Full HP, verlo todos juntos, saber de qué palo van a ir estos días, hoy es el primero, y ver si interesa hacerlo más veces, porque joder. Es un Left 4 Dead con dinosaurios, sí, a mí se me antojaba más eso. Da curioso. Hostia, que hay, mi puta madre, no le pega un elefante en un pasillo. It depends on how long the dropship's going to take to get to you, and you have to fight off the enemies for as long as possible until the dropship arrives. You can get on board and get back with all your loot and surviving.
Nice. Can you speak a little bit about the scale of the map? Because this is, I mean, it looks huge. Is it the kind of thing where that mountain over there we could actually go all the way over there? Chicho, ¿tenemos más fechas de conferencias? Sí, mañana a las 10 de la noche, hora española, es este evento que se iba a celebrar la semana pasada y se ha pospuesto hasta esta, de Sony presentando los juegos de PlayStation 5. Pero es el segundo día de IGN y antes de ese evento, a las 8:30, ellos ya empiezan a mostrar cositas. Tienen previstas cosas para mañana. Sí, de hecho, te voy contando. Para el 11 tienen también previsto algo. El 12, 13, 14, 15, 16, 18. Luego hay un salto. 24, 25. Ya veremos, Chicho. Mañana, genial, mañana estoy por aquí. ¿Vale? Si esto sale bien, mañana estaremos. A ver, a lo de Sony estaremos, seguro. A lo de antes veremos cómo el World es hoy. Esto de IGN. For sure, yeah. Well, we're not announcing the release just yet, but it's going to be announced very soon. There is going to be a beta. You can actually sign up to that now on the website. Le está diciendo que os podéis apuntar a la beta y que pronto darán la fecha de lanzamiento de este título. And there's a war support /war support. You can go there, and there's a cool little referral scheme. So if you get your friends to sign up, you can get some exclusive kits for your friends. El chat, sois malos, Dark GL, me ha aburrido el juego, me ha salido. We really want to start engaging with the community now. Get a lot of people into the beta, get their feedback, and sort of grow it together with them. Pues imagínate que según una web tenían que haber otro más gameplay, 5 gameplays y ya hemos vivido uno, así que imagínate. Copiar. Bueno, se acabó el Second Extinction. Good job, Max. That sounds like you're like my dog or something. You're not my dog, you're my coworker. Anyways, we're right in the middle of IGN Expo #1, part of IGN Summer of Gaming, a cavalcade of video game reveals and deep dives continuing tomorrow and indeed for weeks to come. Coming up after the break, Tom Marks will show us a new game he's been interested in. Then I'll be back to bring you a closer look at Metal Hellsinger, which, as you could probably tell from the badass trailer we just watched, is a rhythm-based shooting game in which you tear ass pues así un poquito mientras viene todo esto. But it's a really cool game, so stay tuned. And check back tomorrow wherever you stream or on IGN1 on your Samsung TV Mira, lo de Metal IGN Expo, lo de los próximos días y demás. ¿Me decías, Pedro? ¿Qué esperamos de mañana? No yo creo que es un poquito lo que al chat le va a interesar, algo de pre-conversación. De mañana, ¿qué podemos esperar? No lo sé. Las sorpresas. ¿Has visto lo de Amazon? Que ha salido como un listado de juegos en Amazon. Sí, pero no me creo nada. Eso a veces lo ponen y no pasa nada. Sí, bueno, a ver. A veces no te creas, que a veces las tiendas cometen estos temas, aunque luego una chica me ha hablado y me ha dicho que bien puede ser alguien que se lo ha inventado, pero bueno, que obviamente va a haber muchos y grandes juegos. Pues yo creo que mañana se va a poner mucha carne en el asador. Aspectos técnicos del juego yo no espero, pero 3 o 4 nombres bien grandes, pues por supuesto. Ahora, lo que sabemos es que durará algo más de 1 hora y que lo único que va a presentar el juego es nada de consola, así que eso mismo. Nada, todavía yo creo que te lo dije, incluso con el retraso que ha habido por todo el tema social, queda mucho tiempo y lo pueden repartir perfectamente durante 5 meses. Hoy hemos hablado de que en Full HP de que el escritor de Dead Space ha insinuado en Twitter que veremos mañana el juego en el que se ha trabajado los dos últimos años. Entonces, claro, viene a la cabeza a lo mejor algo parecido a Dead Space. Frame rate versus resolution. Hombre, ese debate me interesa. Why not both? Ese debate me interesa. Por eso. Escucha, otra noticia que ha habido hoy, no sé si te ha pasado. Se ha cancelado la Gamescom de Asia, la de Singapur, 14 al 17 de octubre. La han pospuesto 2021, pero sin estimar fecha ni mes.
Lo he Así que nada, visto y seguimos sí. otro año de eventos en los cuales, pues nada, Es que ¿qué vamos a decir? en Asia han cancelado eventos que se iban a celebrar más tarde de eventos que han dado en Occidente, entendiéndose Occidente como Estados Unidos o Europa, que se iban a celebrar antes. Es decir, cuando se retrasaron por primera vez, dieron nueva fecha los organizadores occidentales y han dado unas fechas que en esas fechas los asiáticos han cancelado eventos. Me parece que un poco optimista desde Occidente las nuevas fechas, pero bueno. Yo no lo veo. O sea, yo creo que tenemos un verano tranquilo, estos temas, pero que luego septiembre, octubre vamos a ver cómo va esto. Bueno, pues nada, que viene el siguiente juego, gente. Vamos a ver que va a venir un siguiente juego. BlizzCon, como dice Valderrama. BlizzCon también cancelada. También se dice que se va a intentar posponer, bueno, más que cancelada, pues puesta para primer trimestre de 2021, pero sin estimar fecha. Otra exclusiva. Le da... Mira, este lo hablamos de él. Este GTA medieval. Gran Cerfos. ¿Sabes a lo que recuerda entre el grafismo y la cámara? ¿A cuál? El juego este de Gwent, el de The Witcher. Ah. Pero no al de cartas así, el que era de la aventura y demás. Eso no he jugado. Ah, yo lo jugué, me lo pasé. Pues me recuerda, entre la altura de cámara y el grafismo me encuentro igual. El Thronebreaker, gracias Figueira. El Gwent de The Witcher Thronebreaker. Que la parte de los puzzles... Like what you see, then head on over to IGN.com or YouTube.com. Muy pesado, pero el resto está muy bien. Pues entre el tipo de grafismo y el ángulo de cámara me recuerda un montón al Thronebreaker. GTA 2 con caballo, dice Melo. Joder, qué poquito tú. Pues nada. Para lo que ha sido lo otro, ¿no? Si hemos comparado con esa distinción ellos. I'm Sydney Goodman, and I'm so excited for you to be joining us. A little while ago, we premiered the trailer for Metal Hellslinger, and oh my gosh, was it amazing. And here to talk more about this exclusive reveal is none other than David Goldfarb. So, David, let's dive in. I'm so excited. Thank you so much for being here with us, all the way from Sweden. So, we just saw your trailer. We just saw your trailer for the very first time. Let's just dive in because that looks like something I have never seen before. So it is a rhythm shooter. Can you tell us about that? Should I tell you about the origin of it, or should I tell you about the? I mean, like the idea is that. Mira, están hablando de I esto, think el when Metal I was thinking Hellslinger, about it originally, it was que es un poco lo que te digo. Se recuerda al Doom, solo que te da puntuación cada vez que revientas a uno. You get into them also with first-person shooters, ¿Dónde and está then guay? at some point I was thinking. Lo único que todavía no me he enterado para qué sirven todos los puntitos que te dan. And then, especially if it had music that I loved involved, I felt like those three things would work, and therefore we wound up improbably making this crazy thing. Yeah. So that's, ¿Qué hace con la calavera? ¿Qué hace todo el rato? Me está poniendo nervioso. So it's a labor of love. It brings the two things that you love together into one. Como si le permitiera hacer un tipo de pasiva. Yeah. Tiene un poco el fatality cuerpo a cuerpo, que eso que tú lo reconoces con bien. Lo que pasa es que el movimiento de estos enemigos diablos, joder, es un movimiento un poquito torpe, tonto. I feel like a lot of rhythm games, you choose the song that you want to play and then you play it, right? It's very like además, yo no sé qué arma lleva, pero vamos, que un truncazo, sea pequeño o grande, se lo carga. Cuando se acerca le sale para ejecutar la Q. Está jugando en PC, no da la impresión de que está jugando en PC. Lo digo de verdad.
And we tried that, and it wasn't O sea, empecé, perdón, con teclado me refería. Es un shooter rítmico, sí, es un rhythm shooter, ha dicho al principio. A lo mejor es por eso lo de la calavera, que no para quieta. Marca el ritmo. Rather than a thing where you're on rails and you're trying to do things to, that essentially like limit your agency as a player. So hombre, es que si quieres hacer, imagínate, si quieres hacer un cripto de Necromancer o luego este Cadence of Hyrule que sacaron en la Switch, que están guapísimos, y lo quieres hacer en shooter, en primera persona, puede estar guay, ¿eh? ¿No? Sí, ok, está guay, pero hay dos cosas. Yo no sé con cuántas armas, si esta es arma única, pero te da igual si disparas desde Cuenca o desde cerca, te lo matas. Cuando a lo mejor con un arma, cuando tienes la variedad de armas en Doom, pues tú sabes que algunas sirven para estar de cerca, otras sirven para lejos, pero aquí con esta escopeta como si disparas desde Cuenca, o sea, te lo cargas igual. En este cripto de Necromancer y Cadence of Hyrule creo que no hay mucha variedad de armas. Sí. Es más cómo se mueve, pero depende de que sigas el ritmo y tal. Hostia. Ahí va. Well, I mean, right now this is like a super early build, so actually we had to disable like a whole bunch of scoring stuff. So, but like in principle, like there's a whole bunch of criteria that we're evaluating, like you keeping the beat, like you see right there, using paths to kind of. Ahí le doy un poquito la razón a Andrés Méndez, sobre todo porque si es un poco de música frenética, te ayuda con el tema, pero como no lo haya, no te ambienta, no te vuelve ahí mega frenético. Any number of other actions, all those things give you score, and the score is multiplied by the Pues sí, parece que un poquito el modelo que hay es este, ¿no? Te enseñan 3, 4 trailers, pasas al juego, un poquito de gameplay, conversación, charla y a tirar millas, ¿no, Miguel? Sí, estoy intentando ver qué está diciendo. Estaba explicando el gameplay y tal, de que se aplican bonificaciones si sigues bien el ritmo y tal. We just saw 900,000. So once you pass 900,000, let's just say, does a higher level enemy appear, or are you just trying to get the highest score possible as you go throughout the level? You're trying to get the highest score for the leaderboards and also to earn souls, which is I probably won't talk about right now. But those things are a point of progression and persistence things. Dice que los puntos son para una tabla de clasificaciones y un poco para medir el progreso. Later in the campaign, and so there is. But the thing you asked originally, is there like a story? The answer is yes. So we can talk about that, or I can avoid it. Yeah, no, I would love to dive into the story if you're willing to tell us about it. También ha dicho que es una versión muy temprana. Han tenido que desactivar cosas. I can talk a little about it because I think the marketing will kill me if I reveal too much. But what I can say is that you're playing this character, the unknown, and she is the sort of. Bueno, de momento lo que habéis visto, gente, ¿qué es lo que más os ha parecido interesante? In theory, overturn the order of the hells. Yo a mí quizás el último juego, este medieval y demás, o incluso el Chivalry, aunque no era gameplay, pero bueno, te da una idea general de lo que quiere hacer. La chapa que nos dan, dice Judah. Pero ese ya lo conocíamos, el GTA este medieval ya lo conocíamos. Estos, por ejemplo, no. Bueno, ese con Extinction sí, este no. Puede estar guay este, ¿eh? Un Doom con la base de un Crypto Necromancer puede estar guay. You travel through all these different hells, and things will happen, and there is hopefully something like a story. Pero bueno, o sea, a dos pipas, ya veo algo de variedad. Along the way. Okay, so we're like slowly running out of time. Recarga y todo. So many questions. 28 balas por recarga, está bien. Intriguing to me. So let me start with, you stopped yourself from saying antagonist, and I know that a lot of your games in the past, or in a lot of interviews, you've talked about kind of this idea of perspective and offering a player the perspective of what might traditionally be the bad guy. Does this game kind of explore that philosophy? Yep.
I mean, in as much as it can in this context, I think none of the things that I like, I think, are not present. So, just in the way that you're playing this character who looks a certain way and seems to be doing a certain thing, and the enemy that you're fighting looks a certain way and seems to be doing a certain thing. Pensaba que la cosa iba a ir más rápido, ¿eh? All those things, I think. No que se iban a atascar, Pedro, me cago en mi puta calavera. ¿Qué ha pasado? Que se atascan a cada juego. Sí. El principio está muy bien, trailer después de trailer. Sí, pero se alargan mucho cuando hacen el focus en un juego, ¿verdad? Sí. Tendría que ser la entrevista más cortica. ¿Qué va? ¿Entre 6 y 8 minutos? Ahí se te hace largo. No sé cómo de directable puede ser esto, lo digo con sinceridad, ¿eh? They are really good. ¿Qué han sacado? Nada, Juste. Nada importante. Okay, cool. Nada. Antonio, nada. Bueno, sí. Un poco recordarnos que hay un juego de Werewolf para los que adoramos el tema de Vampiro y World of Darkness, que el juego se anunció en octubre, pero que han puesto otro teaser trailer, nada de gameplay. De hecho, me he puesto a buscar en YouTube a ver si había algo de gameplay y no hay nada de gameplay de este juego. Y ya está. Y el GTA 2 caballos. I think we can say that it's coming to PC and next gen and to current gen, and it's coming in 2021. Thank you so much. Pues para el año que viene, actual generación siguiente y PC. Bueno. Oh, hey, Bueno, you. pues Well, a now we tener un have poquito de from bullet variedad hell ahora. to a concrete jungle. If you're a fan of the Yakuza series, Yakuza Like a Dragon is probably already on your radar, and you know what you're in for, which is a densely packed city map full of minigames, organized crime, and ridiculous brawls. In case you're unfamiliar, here's 15 minutes of exclusive first-look gameplay with one of the producers telling us all about the new game. Quick question, though. Will someone get beaten over the head with a bicycle? Bueno, viene No, I'm uno kidding. bueno, I already ¿eh? know the answer. Of course they will. Let's see what else Max found out about Yakuza Like a Dragon. Yakuza Like a Dragon, let's fucking go. Tenemos 15 minutos de gameplay, no ahora, en IGN. Pero vamos a ver, ¿van a enseñarlo ahora? Pues lo enseñan o nos meten otra mini entrevista. Pero Sega, este juego, sí. este juego sí mostró y tenía una buena pinta en el stream de anuncio, ¿eh? Pero sí, hay un poquito de gameplay. Joining me to talk about this brand new game is Scott Strickart, the senior localization producer from Sega on this wonderful series. Scott, thank you for joining us. Otra vez. Always good to hang out with you, Max. So, I have been somewhat on media blackout with Like a Dragon. This is obviously a huge, big. A ver, antes han empezado así y a los pocos segundos han puesto de fondo el gamelplay. Por favor, no me falléis. For a little while, but you guys always go a really long way with how you approach localization. For people who haven't been paying close attention, can you give us a little bit of a rundown of what the setting is, who the main character is, and what we can expect to see? Right, so our previous protagonist, Kazuma Kiryu, his story arc ended in Yakuza 6. Ahí estamos. We are picking up the Venga, gameplay. new Vamos a ver, character, chavales. Ichiban Kasuga here, the brand new storyline, all featuring him. He's our new protagonist, and he's very much a different guy than Kiryu ever was. There's a lot of different things about him that are where Kiryu is, we all kind of know him. Ichiban's going to va contra el coleguita, ¿no? As we Sí, get es un into his story. So Ahora mira el cangrejo, his qué primary molón. story takes place in Yokohama, which is a city kind of adjacent to well, it's in Tokyo, but it's A ver, que va a haber movida, que va a haber movida. It's a completely new Hombres city for us. amenazantes. It's like 3 times the size of Kamurocho, and it's going to be pretty cool. Ojo, que ella va armada con Now, un one of the bolso. big, huge changes that's happening this time ¡Ahí va! around is that Yakuza, which is ¿Has visto eso? historically kind of an Os recuerdo que este juego salió a is now principios de a año party-based, para PS4 turn-based y ahora RPG. se había Can you talk a anunciado little bit about que saldría that para and how you're Xbox maintaining the same Series level of X expectation for y esperemos que también para PC, action claro. in, Pero ¿te has more of visto an el menú RPG que ha pegado la doña con el bolso? Sí, yo he visto So muchos Ichiban gameplays de is, este juego his ya. story is Están como heavily una dependent jaula. on his friendships that he makes with these other characters. They're all kind of coming from the same kind of climbing out from rock bottom kind of situations. It's a lot of people kind of from the edges of society coming together, and
the dev team really felt like the best way to portray that was to allow lo del the ataque de palomas, escucha, no lo desconsideres los ataques de palomas, que tienen un elemento químico bastante tóxico, ahí donde ven las palomas, he's a very charismatic dude. Las llaman las ratas del aire. Las ratas del aire. Kind of demeanor, but at the same time, he's a retro gamer. So these kind of RPG battles that are happening are very much kind of his mindset kind of. Oye, tiene su elemento, con ciertas habilidades que son muy locas. You probably saw that, like, este juego when the battle transitions, este juego al principio fue el April Fools del año pasado. Presentaron pues eso, un Yakuza RPG por turnos. Nos lo tomamos a WhatsApp y luego sí, era un juego y salió, ya digo, a principios de 2020 para PS4. Y como aquí puedes atacar con todo. Para Xbox Series X, pues mira. Puedes atacar con el bolso, puedes atacar con palomas, puedes atacar con un palo, pero escucha, atacar con una guitarra, ojo. Y hay invocaciones que flipas en este juego. No se rompe lo que es el estilo de los anteriores Yakuza, o que lleve lo de Yakuza en el nombre, pero tiene su parte de lucha loca, ¿no? Hombre, el combate es totalmente nuevo porque a diferencia de los antiguos es un RPG, pero el resto de cosas sí que son bastante de Yakuza. Digo, el combate la gente lo disfrutó mucho, decían, hostia, a ver cómo será esta aproximación al RPG de la saga, les ha gustado mucho. Sí, tiene un punto loco con todo el tema de las habilidades y demás. Allowing you to select like real life jobs. So we'll show some of that gameplay in a bit here, but we'll change all the jobs for the characters. And you'll see some of that kind of come into play. Now, in the previous Yakuza games, you occasionally, get different outfits, but they're usually not something you can unlock until later in the game. Are we going to see? I don't know if armor is the right word, but sort of different wardrobe for Ichiban and your party members? Yes. So each job has its own custom outfit, and then in addition to its own custom outfit, has a couple of Mira, el pedazo de hechizo que le está tirando. Like we always do, we throw those into the free. Bien paloma desde la beta, dice DarGL. Nada, por cierto, 250 peñitas, muchas gracias por estar aquí. Vamos a echarnos una risita. Bueno, yo creo que con independencia de los otros gameplay que le hemos visto, pues esto está cuco, Sí, luego vamos a ver cómo es la historia, si la historia tiene ese puntito de locura, con ciertas habilidades en los combates. Pero es que la ventaja es que este juego ya está terminado, este juego ya ha salido, lo que están trabajando es en un port. Entonces, evidentemente, el gameplay va a estar más entretenido, por lo menos de lo que parece que tienen hecho, porque los controles que se ven ahí son los de Xbox. Espérate, ¿lo hay para PC? De momento se ha anunciado para Xbox Series X. Se supone que también para PC. Para PC no sé si está confirmado. Para Xbox Series X sí. De hecho, para Xbox One y Xbox Series X. Pero PC no sé si está confirmado. Tiene ficha en Steam. Tiene ficha en Steam. Ah, pues mira. Pues vamos a ver cuánto vale el amiguete este. Are we going to get fantastical here? Is it going to get really? Sí, finales de año dijeron que estaría para. A ver, dijeron finales de año. Hace poco un representante de Microsoft en Japón dijo los juegos que sí o sí van a estar disponibles en Xbox Series X de salida. Uno de ellos, por ejemplo, iba a ser el Assassin's Creed, el Valhalla. Pero de este no dijeron nada. Yo imagino que sí que debería de estar, pero de este no se atrevieron a decir nada. Lo que no quiere decir que esté o no esté, pero no se atrevieron a decir nada. No, de hecho, el 5 de mayo apareció ya en el listado de Steam para PC. Voy a ver si hay alguna fichita por ahí. They're very much an homage to a very particular series that Ichiban is a fan of called Dragon Quest. I love that. So this feels like
Dice Jiraya, ¿qué evento es este? Este es el Summer of Gaming de IGN, que hoy es el primer día. Y estamos realmente evaluando si vale la pena directarlo o no. Porque se pegan unos tostones. A veces, al principio han puesto varios trailers seguidos, pero ahora anuncian un juego y se paran 10 minutos a hablar mientras muestran algo de gameplay. Y está resultando un poquito tostón. Sí, y el gameplay se hace repetitivo, porque están repitiendo como las 3 o 4 mismas peleas, por lo cual que se tiren de 7 a 10 minutos con esto. Yo creo que es más fácil hacer 2, 3, 4 preguntas que no duras más de 30 segundos respondiendo. 3, 4, 5 minutos con el gameplay. Venga, y otra cosa mariposa. Sí, a ver, es otro acercamiento a la hora de presentarlo. Imagino que IGN pues quiere que el evento dure y quiere mostrar bien los juegos o lo que sea. Pero claro, luego a la hora de, como ya digo, directarlo desde, por ejemplo, aquí Full HP, queda tostonaco. Entonces, porque lo que quieres es movimiento, velocidad, sí, lo que queremos acción, variedad. Estilo lo que se lleva últimamente, que Microsoft es lo de venga, trailer. Para directearlo es mucho más cómodo. Pero esto, madre mía, nos vamos a tirar aquí 2 puñeteras horas. Con el señor de los años 80, que era como le nombró alguien del chat. Eso no es en el PC Gaming solo. Llevas un cagao. Esto no. ¿Qué le está diciendo al Cancho? Pues mira, nos quedaría en teoría Wasteland 3, Void Train, Pathfinder, Kingmaker y Beyond Blue. Y de gameplay han enseñado Second Extinction, Yakuza y calla que quedan 3 gameplays más, ¿eh? Yo estaba interesado en ver el de Mortal Shell, el gameplay de Mortal Shell, Exclusive Gameplay World Premiere. Pero se me están quedando las ganas. For the most part, the sub-stories lean pretty hard into the nonsense side of things, not to mention all the jobs and special attacks that we're now kind of seeing that, the musician, for instance, having a move called album drop, where he literally drops an album on a guy. So. Now, the other thing that is huge in Yakuza games is all the different sort of mini games and activities. We've seen some of these teased. This has kart racing, is that right? Dragon Kart is a full-on like Tokyo. It's very popular in Japan, where you get in those little go-karts and run around the town. But of course, hablando de los minijuegos, lo de ir con los coches alrededor de la ciudad y tal. That's very much a minigame you can play. I think later in this footage, we're going to show a little bit of Can Quest. You can hop on a rickshaw and start collecting cans, but for a little bit of side income, and that's hilarious. And mira, este es un minijuego de ir recolectando latas, estás diciendo. Collect these cans and get the boosts, and without getting kind of taken out by your competition who's out there also. Ya digo, el combate no deja de ser pues imagino un soplo de fresco en la serie, con lo de que ahora es un RPG, pero que las locuras están, los minijuegos de Yakuza están, y la esencia de la saga también. Pero insisto, este juego ya ha salido, esto es un port para Xbox One, Xbox Series X y PC. There is a full-on business management mode. Por favor. Sub-story happening, and it's just as intricate as Real Estate Royale was, where Ichiban will be tasked with taking over a failing confectionery company, and taking that from a literally failing company to a great holdings company, where you'll have to recruit managers, assign them the properties, and to go into these really epic shareholder battles, where the shareholders are laying out their grievances, and you have to fight them and apologize to them with naturally over the top level of Yakuza nonsense. That's exactly what I wanted to hear. I mean, the thing about this series that I love is that you wind up latching on to the thing that was you least expected. There'll be some little mini game that you're like, that sounds weird. Who would be into that? Hostia, o sea, que se iba cambiando la basura. Yourself sinking 11 hours into it, and you're like, oops. Yeah. Can you? Is there going to be any dating? We've seen that kind of got dabbled in se ha llevado el camión de la basura con todas las latas. Yeah, if you're familiar with I guess the sort of series where you can level your kind of personality. Está divertido, Hielo. Lo mismo le doy la oportunidad. Raise certain oportunidad. levels of your personality enough, you might be able to approach some of the ladies you've met. Tiene ese
ese toque de locura y demás. Sí, por eso esta mañana cuando hemos hablado de que van a llegar los Persona. Persona, that's another Sega property. Obviously, that's kind of the when people think like the turn-based JRPG that Sega makes. That's ayúdalo, más que mucho texto, kind of mucha voz. Their tone to that. Have the teams like interacted at all, given each other notes on that? ¿Está hablando del Persona? That's a great question. They're in the same building. I couldn't tell you, but I think there's definitely some learnings happening, and I think it's just a cool kind of marriage of ideas that's certainly you're seeing with not only Persona but also Like a Dragon. Sí, dicen de que si interactúan los equipos de Persona y los de Yakuza porque ambos pertenecen a Sega. Both games where you go exploring. In Japan and making friends and fighting stuff. And in this case, it seems like it's definitely dabbling in that JRPG territory, but it's still squarely, Yakuza stuff. Can you talk about sort of it's weird because it doesn't look turn-based. I guess the spacing seems really dynamic. Que esta mañana estamos hablando de que, pues este rumor de que este sábado Atlus en el PC Gaming Show va a anunciar Persona 4 Persona 4 Golden para Steam y a la vez que se anuncia va a estar a la venta en Steam. Y hablamos de que Sega, hablamos con Nachomon, de que Sega ya había anunciado que este juego llegaba a PC, Yakuza Like a Dragon. Había anunciado también, pues, por ejemplo, la traducción que le había hecho al Valkyria Chronicles 4 de estos juegos y de cómo está llegando a PC y que a lo mejor esto, que llegan estos juegos, llegan otras traducciones y demás, significaba que primero el Persona 4 y luego pues el resto, el Royal, Persona 5 Royal y todos estos. Que Sega está volcándose pues en eso, en lo que decía Juste que se lleva, que son las o lo que él considera que va a ocurrir en la siguiente generación, que las exclusivas como tal como las conocemos va a ocurrir, que sí que vamos a ver mucho first on, ¿vale? Primero en, a lo mejor un año de exclusiva en PlayStation y cosas así, pero luego ya otras plataformas. Sí, totalmente. Yo cuando lo vea me lo creeré. Pero bueno. A ver, lo estás viendo primero en Game Pass y ya estás viendo que ciertos juegos que tenemos exclusivos de PS4 ya se está viendo el pasaje. Sí, o sea, las consolas van a tener una exclusividad temporal limitada en el tiempo, pero lulo tarde o temprano terminarán en PC. Ahora, que terminen siendo mejor en PC, pues oye, no lo creo. Que se limiten a ports o se limiten a aprovechar el PC. Sí, de hecho, no sé dónde leí, pero había un estudio que te decía que el 70-80% de la gente que tiene una consola tiene un PC, por lo cual la gente ya es multiplataforma a estas alturas de la historia. Pues de Last of Us, a De Cancho yo le diría que de Last of Us no lo descarte. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Los rumores de Horizon, los rumores de Bloodborne, los rumores de otros juegos también de Only PlayStation que puedan salir, que no lo descarte, que Sony se interese también por el tema de PC para intentar agrandar o captar de ahí a la gente que es PC, que juegue la versión por de un juego tochaco y que se puede interesar y decir, oye, yo no soy de PlayStation, pero este juego que me ha gustado hace un año y ya estaba disponible en PlayStation 5, caray, vienen fiestas, me voy a comprar PlayStation 5 y estos exclusivos que a lo mejor yo he jugado más tarde en PC, pues para el siguiente exclusivo estoy ya en PlayStation 5. No sé. Yo con que salga Bloodborne me conformo. Ese es mi resumen. Mi resumen es que va a ser Bloodborne y algunos más, ¿eh? O sea, yo tengo, no información, pero tengo la intuición o el tema de que aquí van a seguir saliendo. O sea, PlayStation no va a dejar que Microsoft esté comiendo del terreno de la consola y del PC como lo está haciendo con el Game Pass únicamente. Para nada. Eso será interesante. No puedes dejarlo. Otra cosa es Nintendo, que va a su santa bola, ¿no? Nintendo es otra pero que es otro tema, pero para mí el futuro está en los Game Pass que te puedan combinar consola y PC. Si eres alguien que tiene consola y PC, un Game Pass de 10 euros que cuando apetezca un juego lo juegas en consola y otro lo juegas en PC, según te convenga o te guste, por favor. A mí me parecería tremendo, ¿eh?
A lo mejor por ese interés quizá venga de Sony de sacar juegos en PC por eso. Yo es que lo veo, no, Sony no va a dejar que este terreno de la consola y el PC se pueda dejar solo, porque si no, dime tú el valor añadido que tendría un Game Pass de Xbox, donde tú puedas usarlo tanto en consola como en PC, frente al PlayStation, al PSN Plus, ¿no? Que solo es en consola. No sé. Con independencia luego ya de los títulos. No lo sé, por mí fantástico, ¿eh? No, tú imagínate que pueda llegar a salir... ¿Qué juego puede haber super tocho? Un Halo Infinite, ¿vale? Vamos a ir a por un tocho que se rumorea. Un Halo Infinite que luego con el paso del tiempo puedan sacar su versión al PC dentro de un año y medio. Y que alguien que lo haya jugado en consola tenga el Game Pass y le pille en un momento pecero y que quiera probarlo en PC. Es que eso sí que da la impresión de que como que Microsoft son las dos cosas, es Xbox y es PC. Y claro, si Sony también quiere meter la mano en el PC, tiene que ceder exclusivas. Eso sí que lo veo bien. This is IGN Summer of Gaming, and we are still in the midst of no estaría mal, tú cedes exclusivas y intentas sembrar para traer luego a esa gente a tu terreno de consola. Por cierto, en esto que no me creo nada de Amazon, que se ha visto que si juegos y consola, 500 pavos decían la consola, ¿no? Yo es que ahora mismo en los temas de precio no vería nada en los temas de precio. Sí, esta cosa que se rumorea, que han salido muchas ha salido en Amazon, era muchas páginas de producto de PlayStation 5 y tal, hablando de que la consola costaría 599 ayudado, pues eso, 599, a mí me suena 500 algo he leído, me parece una barbaridad. Quiero decir, después de todo el por culo que ha dado Sony diciendo que se equivocaron en la 3 y que ellos no quieren alejarse de un precio de 400 euros para que les pase lo de la 3. Por el hardware que llevan lo puedo entender, pero aún así, hostia, pero que no os lo creáis eso. Escucha, yo te diría que lo importante ahora mismo no es realmente el precio de la consola, sino cuántas consolas vas a situar en el mercado. Porque donde va a estar la explotación real no va a ser en la consola, ¿eh? Sí. Va a ser en todos los servicios, juegos, Game Pass, todos los servicios Mira, online. a ver, exclusiva. Vamos a ver. Welcome to the Western Pacific. I'm Dr. Mirai Soto, and I'll be your eyes and ears on this expedition. I'm joined today by two colleagues. Hello, I'm Andre. And I'm Irina. First time on a live stream. Be gentle with her. Oh, wow. Glad we didn't miss this. Beautiful. Why are you so focused on this pod and the baby? I'm hoping to follow the baby for years, to learn from her as she learns from her family. Hello, Mariah. Thanks for checking in. Feeling settled in the sun? Is everything tested out? Fabulous. The overhead speakers sound great. Glad I brought my tunes. Science is not magic, it takes patience. I'd like to believe in a little magic. Irina, did you expect volcanic activity here? Andre, who is messing with my whales? ¿Esto será la nomenclatura inglesa? ¿11 de junio? Sí, 11, no, esto es 6 de noviembre. 11, siendo inglés, esto tiene que ser 11 de junio. Sí, pero es que es de junio mañana. Así es, ¿verdad? Ah, mira, este es el DLC de Borderlands, ¿no? Every decision is Sí, life no. ¿Qué es esto? or death. Esto lo han mencionado Sometimes antes. the people with the biggest smiles have the coldest hearts. The marshals are sworn to uphold order in Colorado Springs, but they're more like the patriarch's private army. The only orders they uphold are his.
Pathfinder, The Kippers claim their God president will make America the shining city on the hill it once was. We'll preserve for our children this. El Wasteland. Best hope of man on earth, or we'll sentence them to. Había previsto un Wasteland 3. Sí, pero. Anyone they think is a communist, and they think everyone is a communist. Pues sí. Then there's the 100 families. They Esto por la claim they cámara want desde better cerca no se ve nada mal. Colorado. And they do, but mostly just for themselves. De payasos. Every group has a plan for Colorado's future, even those Butcher and Dorsey's. Coño, no se ve mal, así de cerca, aunque es un juego de perspectiva isométrica, A mí me ha engañado. Wasteland 3. ...28 de agosto. Exclusiva, bien, bien, más cosas. Tú dame que yo ya. Tú dame que yo A ver. Ah, aquí está el Pathfinder. Sí. Y ojito, que me he visto antes en un descanso un par de cosas y este jueguito muy bien pinta, Hombre, es el porta consola. Ya era hora. Busca caminos, que dice Isaías. Desde que desde que nos hemos comido ese pedazo de 10 o 15 minutos, una hora, yo no sé lo que ha durado lo de los dinosaurios, a la mínima Hello en el chat dice, le falta dinosaurios. 18 de agosto, Pathfinder Kingmaker Definitive Edition llega a consolas. ¡Otra exclusiva! ¡Let's go! Así me gusta, ritmo IGN. Con un reveal. Yo. So, the demon world separated into turfs. And these turfs, yeah, they're filled with all kinds of nasties, all right. Each gang's got their big, scary leader, too. Want to tussle? Oh, God! You dare! Initiate challenge mode. But none stand a chance to the Demon King himself. Hostia, qué cámara más rara, ¿no? No entiendo de qué va ese juego. It's time to kick his sorry butt out of here. ¿Qué cojones? Epic Games, Steam. Hombre, me alegro. Xbox Series X, Xbox One y Switch. ¿Esto que son plataformas? Sí, pero otra súper rara. Venga, otra exclusiva. Esto sí que está el ritmo. Naves. Simulador espacial. ¿No querías X-Wing o TIE Fighter? Sí, sí, estaba pensando en eso. Escucha, la vista de primera persona me ha gustado, A mí también. Mira, mira, mira. Coño, tripulación.
Dual Universe. Primera noticia que tengo de este juego. $15% de descuento válido hasta el 16 de junio. ¿Este juego ya ha salido? If you liked those dual universe spaceships, you can actually download a file to 3D print one by visiting the dual universe site at dualthegame.com. And right now you can get a discount by using the promo code IGN20. In other news, with AAA games like Mario Odyssey, Battle for Bikini Bottom Rehydrated, and Psychonauts 2 leading the charge, Bueno, pues vamos a the tener 3D ahora otro platforming focus de renaissance 5 seems to be minutos. upon us, and it doesn't look like it's stopping anytime soon. Brian got to chat with one of the designers of a game that could prove to be the next big indie platformer, Demon Turf. Let's check it out. In 2017, retro platformer Slime Song captured our hearts and kicked our asses. And now Fabraz, the studio that gave us Slime Song, is back with something brand new, Demon Turf. From Fabraz, please welcome CEO Fabian Rossifar and lead Van a programmer hablar del juego que acabamos de ver. So we have entered Se van a cascar otros 10 puñeteros minutos. Voy a contarlo. Escucha, pero yo te voy adelantando que el Dual Universe, que es el que acabamos de ver antes, de naves, está en Alpha 3 test. De hecho, sigue comenzando mañana. Y la verdad, no tiene mala pinta por lo que yo veo. Pero claro, a ver, es muy comunidad, es como Eleven. O sea, está en alfa, pero está en early access, porque si es 15% de descuento, está en early access. Sí, sí. Y fíjate, tienes el Patron Pack, 180 euros. Joder. O sea, vamos. ¿Qué se piensa que son? ¿El Star Citizen? Bueno, al menos estos han salido, ¿eh? Del otro, vete a saber. El otro, vete a saber. Fíjate qué importante y qué atención nos está cautivando este juego, con todos los respetos, ¿eh? Sí, sí, o sea, parecía que habían cogido ritmo, pero hombre, se paran, no sea que nos mareemos. Many other game developers like 15, 20 years to get accustomed to. And for you guys, it was just like 2 or 3 years. You're already into the next dimension. So what were some of the sort of challenges of going from 2D to 3D from a strict... Cada vez pienso que este evento es menos directable. O tiene que hacerse muy cortito en estos puntos, en estos segmentos. Porque si te fijas, mira, otra vez nos están repitiendo otra escena del juego en vez de darle más variedad. Y ya pasó lo mismo anteriormente con el Yakuza Like a Dragon, que me pusieron 3 o 4 veces la misma pelea. Sí. Si vas a poner, dale más gameplay realmente único, no lo repitas, que carga mucho. Sí, creo que es un evento, ya digo, el evento puede estar muy guay, a lo mejor a mucha gente le gusta eso, ir con calma a los juegos y tal, pero creo que es menos atractivo al hacer un directo de esto. Es más, sentarte, te lo ves con calma y ya está. Pero para hacer directo, que muestres 3 trailers y pares 10 minutos en uno de ellos, otros 3 trailers, pares 10 minutos. O sea, esto mañana me sale un resumen de puta madre. En 10 minutos os resumo todo lo que hemos visto y os pongo gameplay de lo más interesante. Pero esto, tío, son las 12 menos 20 de la noche y están hablando otra vez. Sort of simplistic animation, but it's still very animated. And so, tell me about traversal in this game, because this character is doing a kind of incredible sort of array of different moves here, more so than I would say. You know, there's been este juego mola, no obstante, kind of N64 inspired 3D platformers. A ver, yo como digo siempre, no es mi estilo. Hay que ver luego un poco las mecánicas que tiene y demás, pero a mí, por estilo y por tipo de cámara, no me cautiva. Pero bueno, para gustos colores. A mí los plataformas no son lo mío tampoco, pero he de reconocer que está guapo esto de que el personaje lo sea mismo, Flavius dice, ¿tienes o que le juego? Sí, perfecto, joder, para gustos colores. Hay gente que le molará y tal, pero a mí no me atrae, no me llega a la patata.
traverse over a certain distance and then slowly fall. But then if you jump out of that, you create a super jump. And so that kind of just like it build up from each other in a really crazy way. And what we did for progression is that we decided some of these things we're going to lock out, and you unlock them throughout the game. And these are what we call the turf abilities. Basically, each turf brings a new one. And so the hook shot is the first one. The second one is the rolling demon, which you see right here, actually, which is basically a snake biting its own tail, becoming a wheel, and then you just go at it. Mira, te conviertes en un anillo. Como venga Sonic y te pille, estás vendido. Está hablando de estas transformaciones que tienes en demonio. Este sí que lo veo en Switch. Para Switch, sí. Sí que lo veo. A timeout bubble. Basically, you can shoot out a spherical bubble that the longer you charge it, the bigger it is. That anything within that bubble, the time slows down. Enemies, moving platforms, bullets, you name it. So it's just got more and more. And then the really big part. Te digo, está gracioso. El entorno es en 3D, pero el personaje es totalmente plano en 2D. Está gracioso. El diseño artístico. Yeah, so I mean, like, we were trying to find our own ways to sort of put our spin on the genre, and for the combat we want to try something different from like the typical health bar and getting them down to 0 health approach. So we tried to go for something very like momentum driven and physicsy, where it's one hit kills for anything with like spikes or pushing enemies off ledges, but you just have this like different size of hands and punch combos you can send out, that it's all about sort of pushing enemies around. It's like a tug of war of trying to get them into the right position to then knock them off the stage or into a hazard. And so then that was sort of a starting point that then branched off in all different kinds of directions for the combat and mechanic design of the game. Now, in terms of level design, is it sort of freeform? Ya, O sea, ya te vas a hartar y es el primer día. Sí, es el primer día. Y es el primer día y tenemos como 10 días más. Estos eventos son para verlos resumidos. Escucha, y menos mal que nos dicen el menú con anticipo, ¿eh? Que si a ti no te cuentan todo el menú este, que lo puedes consultar en internet. Pues mira, yo le digo a Hello Videos que sí, que Nintendo les tiene que enseñar a hacer directos. Hay directos y directos. Sí, a ver, simplemente este formato, ya digo, este formato no es, pienso yo, no es para hacer un directo. A lo mejor hay gente que se sienta, pues eso, como se pone un cortado, se lo ve y dice, pues mira, va bien la cosa, pero sí para hacer un directo no lo veo muy entretenido. Lo veo, ¿sabes para qué? Para que alguien mañana vayáis a un podcast de videojuegos y alguien os lo resuma. Vayáis a un podcast de videojuegos como por ejemplo Full HP y mañana os lo dan todo mascadito y en 10 minutos y no perdéis aquí el tiempo ni sueño. Ya digo, imagino que IGN lo quería hacer así, no pasa nada, pero ya es un poco para directar, es un poco regu. It's like New Game Plus, but you unlock it already right at the beginning, and it's far more than just a regular remix, but it's essentially a new level. Mm-hmm. And on top of that, then also on top of that, there's also, that's when we introduce the turf ability, so that you start re-exploring these levels with this new mechanic that lets you engage. Yo tengo ganas de ver el gameplay exclusivo de Mortal Shell. And also it's kind of freeform, so that you have levels. Lo van a poner al final, como si lo viera. So that you have to get through a set number to fight the boss. De hecho, de gameplay hemos visto el Second Station y el Yakuza. No hemos visto GTFO, ni Mortal Shell, ni Observer System Redux. Hemos visto el de los dinosaurios. Ese es, el Second Extinction. Ah, el Second Extinction, vale. Y el Yakuza, faltan 3 más todavía. 3 más para que nos den más el peñón, por favor. Bueno. Faltan 3 gameplays, ya digo, falta el gameplay de Observer System Redux, el de Mortal Shell, el de GTFO, falta el preview del Borderlands 3, del DLC Bounty of Blood, y de trailers, el Boy Train, ya está, Boy Train. And she has a ton of attitude, and you definitely picked up on that. The thing is about her, though, that she's kind of, rough. Dice RevenX, bueno, el horario para Latinoamérica es de 10, acá falta poco para las 5 de la tarde. Ah, mira, vosotros os viene de perlas. Her entire goal, basically, is to just finally have people take her a little more serious. Because whenever she says that she wants to do something, they're like, oh yeah, sure you will when you grow up.
But she wants to prove that, hey, if I say I can take over these gangs, believe me, you know, and like, please don't let me be alone all the time, because she's actually essentially an orphan. She has no parents of any kind. Es una huérfana que no so tiene that's kind of the padres. narrative that drives her. But Que carga on the narrativa. exterior, without Para un doubt, she's all plataformas. about, you know, attitude. I like that, because it's not just like tood. It's like specifically like it's definitely, yeah, that's exactly it. That's exactly it. Now, in terms of progression, you talked about gaining more power-ups and stuff like that. We haven't really seen much in the way of boss fights so far, but is that something that you guys are working on? Yeah, so because the big narrative focus is that you have these turfs with their gangs and their turf leader, the leaders are the big bosses. And what I really like is that unlike a lot of other games where, you know, you don't see the boss until you actually face them and then you just deal with them and you never see them again, these are real entities. These are characters that stick around. So they hang around in their hub and you talk to them and they're like, yeah, you can't fight me until you convince my gang that it's even worth it. And then you fight them, and afterwards they actually address you as the boss, begrudgingly, of course. So it's kind of like a big part of also the feel of the world. No empieces con la PS Vita. You listed some platforms at the end there. And any idea like around like sort of a release date or anything when we can play it? I want to play it. That's basically what I'm asking you. I just want to play this game immediately. Como dice Dark Giving, dice un poco más y se hacen el walkthrough completo. So footage is still technically alpha footage. We don't have a solid release date yet. I can give you end of this year, beginning of next year. Sweet. Platforms, we definitely can confirm PC, so Steam and Epic Game Store. We can confirm Nintendo Switch. Epic Games Store, Steam, an Xbox platform. Y Xbox. That's awesome. Thanks, guys. We look forward to hearing more about S2V Esports está realizando una raid con un total de 17 participantes. Muchas gracias, te lo has marcado. ¡Hombres! Se acabó. A ver lo siguiente, por favor. Brian got to show off Demon Turf, but I have a commercial break because sometimes work assignments aren't fair, but we do need to pay the bills for a minute. But stick around for the scoop on a bunch more new games. ¿Vais a hacer una pausa comercial? Dice Xavi, Juste ha sido el más listo de todos. Sí. ¿Tú qué crees? Que Juste se lo lía viendo el percal y ha dicho, Micael. Claro que se lo lía. Micael, que esto no da. Claro que se lo lía. Gracias a S2V Sports, un poquito por el rey. Y nada, vamos a ver qué sigue, porque... Venga, S2V, muchas gracias. Un abrazo para vosotros también. Dice Lucas, recién llegó, algo bueno ha salido. No. Bueno, lo tuyo de Werewolf Werewolf de Apocalypse Earthblood me llama la atención, y luego el Yakuza el Yakuza este de Like a Dragon pues tiene su pinta ok. Sí, Juste ha dicho en 30 minutos voy, ha llegado, ha visto medio el percal y ha tirado la bomba de humo perfectamente. Pero Juste hace bien, joder, tiene que descansar también. Claro. Ya me las pago. Bueno, ¿para cuándo un Factorio 2? Dice Ryoka. Coño, el Satisfactory ya ha acabado su año de exclusividad con Epic Games Store y creo que ya, de hecho, ya está en Steam. Sigue en acceso anticipado, pero ya está en Steam. Ese Factorio en 3D, Ryoka. From breaking news and exclusives, never before seen looks at movies and games, to reviews, let's plays, and live streams, IGN brings you all the coverage you need, no matter where you are. Whether you're on IGN.com... Si tienen la poca vergüenza de hacer pausas publicitarias y todo, claro. Esto para ellos es... Vamos a echar la tarde, ¿no? Vamos a echar la tarde. Cago en la leche. Sí, pero no se siente igual, dice Ryoka. No lo sé, yo vi un poquito, lo comenté de que era exclusivo, dejé de ver y ahora no sé si se sentirá igual. Tendré que volver a verlo. Dice Ayudador Micael también merece descansar, pero todavía no. ya lo sé.
on Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, and Snapchat. Joder, tienen hasta TikTok, los de IGN, tú. Sí. Bueno, no sé si es un poco boomer para que lo haga IGN cuando TikTok está lleno de críos. O sea, el tema de TikTok, mucho niño, Sí. Sí. No lo sé, no es una plataforma que utiliza. Un perfil de edad muy bajo. Observer is a cyberpunk horror game. ¿Para cuándo el TikTok de Full HP? Martín, la llevas claramente. A veces no me da tiempo a actualizar los patrones si quieres que haga un TikTok de Full HP. Sí. Dos, voy a hacer 2. And you know what? I'm going to be nice and let you look at it too. Take a look. Go ahead. Take a look. Take a look. Let's fucking take a look. Hi everyone, I'm Tomasz Bunkowski from the System Redux dev team. Today we'd like to show you an extensive gameplay demo, including the first glimpses of brand new story content. But first, let's take a look at how we use the next-gen power to deliver an even more immersive vision of year 2084. El Observer. For Observer System Redux, we've rebuilt and upgraded the visuals in practically every aspect. The game uses now improved assets, including 4K textures, new high-quality animations and models, Universo Cyberpunk as well as lo upgraded vamos a tener particle muy effects and presente en simulations. muchos juegos. El otro día vi We've also yo otro significantly juego increased the overall de lighting quality temática across the whole parecida. game, with the support of HDR and ray tracing, and thanks to such effects as volumetric lights or global illumination, System Redux delivers Escucha, a y much este vas a more tener un buen atmospheric and graficón impressive para llevarlo y que se vea así of de the bueno, dark cyberpunk future. A ver, este juego ya salió. Este es una, pues eso, un Redux, un nuevo término, ¿vale? Es una especie de remake y tal. Pero joder, 4K, 60 FPS. Se ve muy bien, Now let's see the game in action. A ver, vamos a ver el juego en acción. Que lo mismo nos han dejado a lo mejor para el final, You play as Dan, a detective of the future able to hack into the minds of others in search for clues and evidence. During questioning. Emergency extraction procedure successful. Right now, you're on the trail of the serial killer, but the victim just died before you could finish your neural interrogation. To find your next lead, you must search the room the old-fashioned way. Synchrosine injected. Strain level decreased. Well, well. You must be Helen. What else are we hiding in here? Jesus. What might that be? Estamos aquí todos callados, disfrutando. Sí. Mira lo que dice Ryoka. Este Virtual Reality con las mecánicas del Abyss deben ser tremendas. Sí, buena idea. Tells a psychotic love story explored through the lens of the game's dystopian and transhumanist themes. Right now, however, Dan must find Helena.
What are they off today? Poor Helen. Lazarski, 656210. We have a third victim. Time of death, about an hour ago. Starting forensic analysis. Multiple puncture wounds, a few inches deep. Your detective work is enhanced with 2 scanners. Helena Novak, wife of the previous victim, Amir Novak. EM Visions lets you analyze electronic devices, while Biovision helps you pick up any organic traces and clues. Escúchame, claro, cuando estamos tan callados es que la cosa va bien. Sí. Tiene buena pinta. Y bueno, a lo mejor ahora se ponen a hablar media hora, pero de momento tiene buena pinta. Yo prefiero esto media hora que empiecen a hablar. Emergency override. Open maintenance panel. Warning, brainwave activity sensor offline. Emergency extraction procedure offline. This better be worth it. Let's fast forward a bit for the sake of this presentation. After the risky hacking of Helena's dead mind, Dan is closer to finding the killer, but starts to experience hallucinations. Disturbing visions, previously experienced only when hacking somebody's mind, begin to seep into the physical world, blurring the line between what's real and virtual, which is another of the important issues discussed in the story. Pues la verdad sigue luciendo muy bien, ¿eh? Sí. Ya Cyberpunk, con sus temas de investigación, acción no hemos visto mucho, pero obviamente te va llevando la historia. Los escenarios es un Dark Cyberpunk que está muy bien. Ya os digo que este juego tiene unos años y esto es un Redux que van a hacer para nueva generación. Ya habéis visto 4K, 60 FPS, RTX, graficazos. Dance has got a distress message from an unknown sender. If you follow this lead, it will start another of the new quests, Error Signal. These new cases are all designed to explore thought-provoking themes of a future that soon might become our present. But there are more than that. We're designing a full package along with new puzzles, game mechanics, and mind-bending Dream Eater segments. With the code from the club, aquellos que habéis jugado al juego, ¿el juego original tiene combate o es todo puzzles? Porque yo prefiero que sea todo puzzles. O sea, es que a mí haciendo puzzles se me puede hacer muy pesado. Que hagas investigación tal, y te lo dejes más o menos guiado, puede ser intuitivo, está bien, pero dejarte ahí barra libre a que tengas que inventar puede ser un poco cargante si te atascas. He is here. ¡Puta paloma! Hablábamos de las palomas, ¿ves? La paloma ataque de palomas. Lo había en el Yakuza Like a Dragon y aquí tenemos un nuevo ataque de palomas. Joder, qué susto. Mira, pues yo he preferido 10 minutos
de este juego a que me estén dando la chapa 10 minutos de conversación. Hombre, a lo mejor ahora te meto la chapa. Dice Charlie Cloud, lo tienes gratis con Twitch Prime si lo quieres jugar, sí, el original, no el Observer original, no este System Redux. Y como veis ahí, PlayStation 5 Xbox Series X a finales de año. ¿Veis? Ahí, Holiday 2020 a finales de año, nueva generación. All right, well, to see the Observer trailer again in beautiful, stunning, magnanimous 4K resolution, head on over to IGN.com. Pero ya veis, lo que dice Charlie Cloud, el original lo tenéis gratis con Twitch Prime. Goodness, download the TikTok app, follow IGN, and check out the hashtag IGN Summer of Gaming, where you can watch along with live events and submit your own Summer of Gaming moments, reactions, and plays. While we're still on the subject of Observer, here's something that I've observed. Segues are very hard to write. No, ha dicho que sigue con Observer. Borderlands 3, everyone's favorite cel-shaded open-world looter shooter. Gearbox has done a great job supporting the game with a mess of story-driven DLCs, and they've got another one in the works. Our very own Mark Medina talked with the developer about Bounty of Blood. Let's see what he found out. Venga, vamos. Bounty of Blood, el próximo DLC de Borderlands 3. Borderlands 3 came out back in September of 2019, and we're already on its third DLC pack, Bounty of Blood. I'm here with Matt Cox to tell us all about it. Hello, Matt. Buah, no está Tito Randy, qué decepción. Calla, Matt. Por favor. Escucha, yo voy a tener que salir un ratito porque mañana me despierto pronto. A las 6 de la mañana tengo que estar arriba. No pasa nada. No pensé que iba a ir para largo esto. Oye, un placer estar contigo. Yo tampoco. Y un saludete a la gente. ¿Vale? Gracias por pasarte y hacerme por lo menos un rato compañía. Nada, mañana si eso, más y mejor. ¿Vale, guapo? Venga, Pedro, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Vale, ¿estáis preparados para 10 minutitos viendo imágenes del próximo gameplay? DLC, el tercero de Borderlands 3. ¿Estáis contentos, And so our mission is to take down the Devil Riders using these gameplay objects and by any means. Jamás superará al DLC de Tiny Tina, hostia. ¡Tina chiquitina! ¿Cómo disfruté ese DLC? Me cago en la leche. How exactly is that going to work? It's pretty wonderful. So if you are not as far into Borderlands 3, the campaign, to be able to access Sanctuary, the ship, and be able to actually travel to different planets, we have a new feature that allows you to start a character right at that point in the story, so you don't have to worry about how much you've completed so far in the game, and you can jump into Bounty of Blood or any other story DLC. Oh, awesome. It's pretty cool. So it's like, it helps you get into any of them. Okay, so we're in a Western now. We're in a Western setting. What's it like to be on this planet and travel around and meet these new characters? Yeah, Gehenna, again, it's a brutal frontier planet. It was once los DLCs. Venga, contadme algo. Companies testing ground for new types of weapons and biological experiments. And this whole planet is now overrun by these genetically modified beasts and their keepers. And the Devil Rider gang has learned how to tame them. So throughout the game, you're going to see these Devil Riders like riding these experimental creatures, but also while you're on the frontier, the player has a brand new vehicle called the Jet Beast, which is kind of like half jet bike, half creature, and with some mounted weaponry that's pretty badass. So you have these dual machine guns, but if you are able to hijack some enemy jet beasts, you can get a new weapon like a cannon shooter. That's exactly what it's called. Cannon shooter. Like it's a cannon mounted. And then there's also this mortar. Yeah, exactly. That is the technical. Ya no quieren dinosaurios. But there's also a mortar launcher you can find for the jet beast. But the frontier is an amazing, like, it would probably remind you of a typical Western frontier, but there's influences from all over the world. But then we travel to some very interesting locations. A ver, con esto, we're not gonna a ver, estoy viendo el programa de IGN. Con esto que estamos viendo quedaría el gameplay de Mortal Shell. Previous habríamos visto todo ya. De gameplay quedaría el de Mortal Shell y el de GTFO.
this DLC is brand new. De trailers quedaría Boy Train. Y luego los reveals, no lo sé. No sé si los hemos visto todos ya. Creo que sí. O sea, quedarían 3 cosas. El trailer de Boy Train, gameplay de GTFO y de Mortal Shell. Confiemos. Las charlas duran 10 minutos cada uno, pregunta yo. Sí. 10 minutos no te los quita ni Cristo. ¿Ya sacaron todos los reveals? Creo que sí, que han sacado todos los reveals. Hello Chuch o Hello Shush, como quieras que te pronuncie la X, se ha suscrito con Twitch Prime, lleva 29 meses. Muchas gracias, Hello Shush. Voy a ponerme esto en la tablet mientras pillo sueño, dice Goyístico. Bien hecho, Goyístico. Por lo menos que te sirva, claro. Porque madre mía, la turra. And we also have a theater challenge. We have a theater in our town of Vestige. So we have the frontier planet, the blast, or part of the planet, which is called the Blast Plains, and then we have the town, which is called Vestige. And the town has been overrun by the Devil Riders. ¿Ves? Si no sabíais que era un Borderlands, aquí os queda claro. If you do certain challenges and things for the town, it changes the town in some way. So this theater challenge, you can find these lost film reels all across the DLC, and every time you find a lost film reel, you can go back into the theater in Vestige and see part of the film play out. And if you complete the entire challenge, you can watch a small film. Okay. So I think everybody's going to want to know. Dice RBNX, ¿hay alguna forma de hacer que esa gente se entere que odiamos cuando se ponen a hablar que solo queremos que hable gameplay y trailer? Bueno, esto es lo que ha planteado IGN. No lo sé. Ya digo, no me parece malo per se, solo digo que como algo directable deja mucho que desear. No nos podemos tirar aquí 2 horas parando cada tráiler a que nos charren 10 minutos. But yeah, we do have pistols. You can't have a Western without pistols, but not all the new loot that you find will be esto ya lo digo, dice Hello. Igual es verdad que directable no es. Yo esto mañana os lo resumo en el Full HP en 10 minutos. Os cuento los títulos, los que más llamen la atención, os traigo a lo mejor un poquito de gameplay. En 10 minutos 15, máximo 20, nos hemos cascado las 2 horas que llevamos. No las pasamos rápido. Que sí, que en un horario, pues probablemente para Estados Unidos, o para los que estáis al otro lado del charco, por la tarde tiraros aquí 2 horas viendo cosas. Está guay, pero ya digo, sin entrar en si ha sido worth o no, como formato directable, no lo veo. Ese primer día, imagino que el resto de días sean iguales. Ya veremos. Okay, so what is like the one thing that you're most excited for people to see without spoiling anything? What is like the one thing that you're like, man, I really can't wait for people to see this? Dice Cartarol. Soy el único que creo que el Borderlands 3 se ve como aburrido, solo he jugado el 1 al 2, pero se ve mal este. Yo he jugado mucho al 2 y me lo pasé genial, al 3 no he llegado a jugar. No sé si los que habéis jugado lo que se desaburrido. Yo por lo que veo me parece Borderlands. No te puedes aburrir. Que te puedas cansar porque has jugado al 1 al 2 y en esto dices, coño, que pongo cosas nuevas. No lo sé porque no he jugado al 3, pero lo podría entender. Pero no creo que sea aburrido. Que te puedes cansar de la fórmula. No lo sé. Pero aburrido no creo. Al 2 le metí muchas horas, me lo pasé genial. Mira cómo tanquea, menos mal. A character that's vocal only, we'll never see him, but he comments on the events, whether it's story or context to objectives. So we actually have a narrator character that is following us, telling us about the story as we're playing it. So that's really cool. But I'm a gameplay person at heart, so
I'm a Nintendo head, honestly. I grew up playing a bunch of Mario and Zelda, and I still do with my kids. So gameplay is where a lot of my heart lies. So we have a Trader Weed, a Course Floater, a Breezer, and a Telezapper. And we unlock these new gameplay on 0 días. story. And so the Trader Weed, when you find it, Está guapo ese icono. enemies to your side. A Course Floater is a big rock type. ¿Qué cojones? And core is the element that everybody's excited about on this planet, trying to mine for core. But Course Floater, you melee it, and it shotguns out high damage shrapnel. So, and then a Breezer is kind of like a jump pad. Culpa de Mellado y Quentin. Está gracioso todo. And then our Telezapper. Hoy en el de persona lo debíamos haber spameado. Con el Juste. We use these in challenges and some side missions, and even in the main story missions. It's probably my favorite part. Our team did a great job at embracing kind of throwing a little bit of a Metroidvania gameplay element into our story. ¿Qué? ¿Está resolviendo algunas dudas de si os ibais a pillar el DLC o no? So did I It might be too much. That was the one thing, right? Yeah. That was it. Yeah. Matt, Bounty of Blood, Fistful of Redemption. It's coming out soon, right? Dicen este Alus. Aún dudo de pillar el 3. Bounty of Blood on June 25th. It's not soon enough, but we'll wait. Matt, thank you so much for joining us and telling us about the new deal. Junio. ¿Qué ha dicho? ¿June 25? ¿25 de junio? No sé, da igual. Final de junio. ¿Otra cosa? ¿Mariposa? Coming up, IGN Summer of Gaming Expo continues with even more new games and reveals. You can follow us on TikTok, send us a yappa, donate, sound off in the comments below, make noise in the chat, whisper softly in our ears. I don't know. You know the drill. When we come back, we'll be exploring the Waylands, so stay tuned. IGN Summer of Gaming is Ha brought to you dicho by User. que van a explorar Wastelands o las Wastelands cuando vuelvan. Es decir, lo que han mostrado el tráiler de Wasteland no es suficiente. Además van a ponerse a hablar, imagino que con Brian Fargo y compañía. ¿Ha insinuado eso? ¿Chat? ¿Ha insinuado eso? This is our daily live show that takes a rotating cast of IGN talent, going over all the latest news of the day while taking live questions and comments from the chat. We're live every Monday through Friday at 4 p.m. Pacific, 7 p.m. Eastern. You can find us on mixer.com/IGN, youtube.com/IGN, and twitch.tv. Me escuchas mal. IGN. See you there. Me escuchas mal. ¿Creéis que se está cortando el stream por momentos? ¿Creéis que se me está yendo internet? ¿Creéis que es posible que mi proveedor esté fallando al ofrecerme el servicio? No, aquí lo que se empieza se acaba. Ahora, que ya veremos si lo vuelvo a hacer, pero lo que se empieza se acaba. But what if you got the opportunity to peek into the minds of the developers while they watch their games getting completely wrecked? That's exactly what happens in every episode of Game Devs Dice React Martín, to Speedrun. eso era un trueno, sí, no, va a llover y se me va a ir la luz. We invite you to ride along with the developers as they react to, question, and enjoy some of the most skilled players exploiting and speeding through a game that took years of their life to create. Join us every Saturday for a new Sois episode. grande, chaval, me cago en la puta, joder. Sois cojonudos, hostias. Xbox Series X news and analysis in our new weekly show, Next Gen Console Watch 2020. We'll bring on the experts to discuss and analyze all the latest developments around these new consoles. Venga, FIFA, dame FIFA. Services, features, peripherals, and even all the tech jargon. Next Gen Console Watch 2020 will keep you up to speed on everything leading up to the next generation of gaming. Join us every Friday for a new episode. Welcome back to IGN Expo #1, part of IGN Summer of Gaming. Don't forget to give to the Bail Project and World Health Organization by clicking on the links in the descriptions below to help combat COVID-19 and reunite families. Sydney. As the sun sets and the day turns to night, I often lay alone in my quarters, the candlelight flickering around me while I
wistfully dream of a simpler time when classical party-based role-playing games were bountiful and aplenty. And then I remember the upcoming classical party-based role-playing game, The Waylanders, and all is right in the world. Huzzah, forsooth! So keep those donations coming, but also let's take a look at The Waylanders. The Waylanders is a classically inspired RPG that took its first steps. Vale, no es Wasteland 3, es el de Waylanders, el de Gato Studio. To explore its fantastical take on the Celtic Age. And yes, that means it is still very much a work in progress. Bugs are still being discovered and weeded out, in-engine cutscenes and conversations still lack animations or lip-syncing, and plenty of items and abilities lack descriptions. But this early access version gives us a good look at what to expect from this ambitious and promising RPG. The Waylanders is a unique blend of historical fiction and mythic fantasy, set in the ancient real-world region of Brigantia, but overflowing with supernatural magic. Written by veterans of games like Telltale's The Walking Dead and Fantasía y magia. Its story revolves around what happens when some of that magic becomes corrupted, and how our choices in light of that ripple across history. And while we'll see the consequences of those decisions depicted as the story jumps forward in time to the Middle Ages and back again, the early access build is primarily focused on the first Celtic Age segment of the game. Combat, which mechanically feels like the most fleshed out aspect of the build at this stage, is a comfortable take on the classic active pause RPG formula. You've got a party made up of your archetypal warrior, tank, mage, or healer classes that evolve with new attacks, abilities, and subclasses as you level up, but there are a couple of interesting twists. First and foremost is the Waylanders formation. Estoy viendo este Gato Studio. Gato Studio. ¿Son coruñeses? These can range from historically inspired arrangements like a classical Grecian phalanx to the mythical sorcerer's conclave, which transforms them into an arcane siege tower. Es un estudio indie de La Coruña, ¿en serio? Provides an extra layer of strategy too. The more members in a formation, the more damage it can deal or absorb. Españoles sí que son, ¿no? But pooling everyone into one big group drastically limits your options. Perhaps instead of channeling the entire party's energy into a magic. Sí son españoles, sí, ¿verdad? Ese es el estudio Gato Salvaje. Pero @Gato Studio Games, que parece el Twitter de este estudio, sale desarrollador español, desarrollamos indie games like Ark the Game, Bullshot y este The Waylanders. Info @gatosalvajestudio.com. O sea que son estos chicos. Perdón, este enlace, no el primero, el segundo. Is the Waylanders' dedication to making the experience just as enjoyable for players who prefer a third Ostras, pues tiene mi atención, as those who want the classic isometric RPG experience. Quickly swapping from a top-down or three-quarter perspective to a third-person follow cam with the push of a button is a great quality of life innovation, and something I'd like to see other modern takes on the old-school RPG adopt. And while it's still a bit more cumbersome than a traditional third-person camera, it's still the best execution of the idea I've seen in a genre that's never really managed to get past the really, really zoomed-in ISO-cam feel. The option to experience the world from ground level instead of the traditional eye in the sky is something I really appreciated, because what I've seen of the world of the Waylanders so far has been beautiful. From villages surrounded by dense woods to mysterious islands crackling with mystical energy, every environmental pixel is designed to heighten the fantastical nature of Gato's take on Tunisia. It's a fascinating mix of old world historical influence and creative. Estoy viendo que este juego tiene ficha en Steam, fecha de lanzamiento prevista 16 de junio, juego con acceso anticipado, no jodas. Eso es el martes que viene. Holy shit, yes! The Waylanders looks to be an engaging take on the Celtic mythos, which rarely gets a spotlight in media as it is, and I'm intrigued to see where it ends up once it hits final release. Gato Studios is clearly invested in creating an experience alongside its community, and with a fresh take on RPG systems and its unique world, we'll gladly keep checking back throughout early access to see how it's shaping up. Coño, pues el juego es español, hay que seguir. Next on Check Out This Game, we're giving you an early look at the Rift Breaker, a wild mix of an action RPG, an RTS. Ya digo, este The Waylanders tiene página en Steam y dice que el martes que viene sale en acceso anticipado.
Ojito. ¡Wow! ¡Vamos a ver! ¡Es muy arriba! Base is under attack. ¡Hostia puta! ¿Qué es esto? Base is under attack. One of our buildings has been destroyed. Uf, Tower Defense. Yo es que no soy muy fan de los Tower Defense, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Wall destroyed. Base is under attack. A new technology has been developed. Details are available for crafting. One of our buildings has been destroyed. One of our walls has been destroyed. Base is under attack. Like what you see? Then head on over to IGN.com or YouTube.com/IGN to watch the full extended version of this gameplay. Wall destroyed. Base is under attack. Base is under attack. That was Tom Marks with some info on survival game The Riftbreaker. Wait, you're still here? Well, it's time lamentablemente GTFO. That's not me being rude or kicking you out. That's actually a video game name that I'm Exclusive going to tell you about gameplay. right now. GTFO is a survival horror first-person shooter that teaches you and 3 friends a valuable lesson about friendship as the 4 of you blast the crap out of a bunch of unthinkable horrors while exploring the depths of a creepy facility. Video games. Aren't they great? Este juego es el de este cooperativo contra la máquina, que tontería las justas, ¿verdad? Es este. Hay que ir pensando bien los movimientos y compenetrarse, ¿verdad? ¿Es este? El GTFO. Este tira bien, ¿eh? Este sí que tira bien. Y tira... Y tira la cabeza.
Joder. A ver, tensión desde luego transmite, aunque sea la música, joder. ¿Esta música es del tráiler o durante el juego también pone música? No, ¿verdad? Qué cabrones sois con los dinosaurios. Dios. Sí, este es, si la música me lo permite, GTFO. A ver, yo he visto gameplay, pero claro, yo juraría que no estaba la música, yo lo veía como más pausado, venga, poquito a poquito, tal. He visto varios así como pros jugando, ¿sabes? En plan vídeo, no sé quién pasándose tal misión, y van como muy cautelosos, poco a poco, ten cuidado. Claro, pero en el gameplay no vas a enseñar eso, claro. State of Play conference where I think they're going to talk about a small system called the PlayStation 5. Finally. That would be nice. And don't forget, all summer long, IGN is asking you to give to the World Health Organization and Bail Project charities. The World Health Organization's COVID-19 Response Fund is dedicated to studying, tracking, and combating the coronavirus pandemic. Maybe you've heard of it. The Bail Project is a nonprofit that pays bail for people in need, reuniting families, and restoring the presumption of innocence. Both good causes. Pregunta Jetwa, ¿cuándo termina esto? Nunca, no. Vamos a estar aquí de por vida, tío. Viendo vídeos y luego 10 minutos de charreta en IGN, tío. Esto no termina. Estamos aquí atrapados para siempre. Sí, lo siento, Jetwa, pero es así. Mortal Shell, the debut game. ¡Hombre, Mortal Shell! ¡Aleluya! Deliberate combat and punishing enemies set in a terrifying hellscape for a las... ¿Cuánto llevo grabado? A la hora y 58 minutos. Vamos a ver gameplay exclusivo de Mortal Shell. And if you like Souls-like games as much as we do, you will not want to miss this. I do. Échame voz. Vamos a ver. I do not deserve absolution, yet still I seek it. You must find his name.
Sí, coming 2020, ya lo sabemos. PC, PlayStation, Xbox. Mira, como me haya dado tostón con todo y no os pongáis gameplay y a chagar de este, me voy a encabronar. Mortal Shell is an action RPG announced earlier this year that has fans of a certain notoriously difficult game very excited. Right now I'm joined by the fine gentleman from developer Cold Symmetry. Ahí Guys, está. thank you so much for joining us today. Desarrolladores de Cold Symmetry, el estudio detrás del juego. This game looks awesome. People are really stoked about it. Let's start with the shells from the title. What are these shells? Esto es gameplay, ¿no? Esto es gameplay. The shells are the playable characters in the game. Through inhabiting them, you learn more about who they were. You get in touch with their abilities. But first, you must learn their names. Okay, indeed, so, and what you see on the screen is Harris, which is one of the first shells you actually acquire, and yeah, just wanted to clarify that. Decidme si peta, gente. Yeah, and you know, No, go ahead. Their abilities, you know, they're really each of their abilities are tied in with their storyline. So you might have someone who was an executioner and someone who was a poisoner. And so you'll get, you know, to as you get to know who they were when you unlock their storyline, you see here that we're learning who this shell was, what their name was, and each time you unlock a little bit more about their history, you get you acquire one of their abilities as well. So, how many shells are there, or do you even know yet? And it sounds like they were going to be providing different types of playstyles. There are 4 unique mortal shells that you can discover if you can find them. Indeed, yeah, and indeed they do provide different playstyles, and as a matter of fact, dice que podemos descubrir hasta 5 empty shells y cada una provee una forma de combate. Right? Like one shell, for example, when it comes to dodges and rolls, can only roll a certain way. Another shell can only execute a dodge in a certain way. And as Andrew already mentioned, as you discover the abilities, and as you learn more about their past in terms of their lore and history, you will also see how each of those abilities really tied in together and in the one specific theme that one shell represent. And the more you uncover, the more you learn what their strong side really is. So you mentioned if you can find all these shells, are they sort of doled out throughout the entirety of the game, or is it possible to get all 4 of them near the beginning of the game so you can use them throughout the entire game? They're hidden throughout the world. It is close to the beginning, so that you can so that you'll be able to kind of choose one which suits your playstyle the best. Dicen que estas shells están ocultas al principio del juego y que pronto podrás elegir cuál se ajusta más a tu forma de combatir. In the announcement trailer that was released earlier this year, it looks like there was a scene where we saw the player get knocked out of a shell. Is that something that can happen during combat? Yeah, that's what happens when your HP reaches 0. You get knocked out of your shell. You're put into this more vulnerable state. It can kind of have tactical advantages, but the big disadvantage is that you only have 1 HP. Dice, cuando mueres, te sacan de la shell y tienes ventajas, algunas ventajas tácticas, pero solo tienes una vida. But yeah, you've got to really manage your HP, manage your stamina, and kind of explore all the tactics there. But if you're really hardcore, you can actually even like play through the game without any shells at all. Like if you really want a challenge, so that's always an option. Yeah, in fact, there's like a secret spot that we hope one of those more hardcore players who really want the challenge to find, where you like sort of officially within the game's lore, obviously, you renounce the bonding with all the shells. It even changes your skin, and it kind of like, all right, it's on now. You're gonna live in the age, baby. Se arranca la cabeza y te la tira. These types of games definitely have those hardcore players that are looking for a challenge. So that'll really be fun watching people try to do like a no-shell playthrough. Sure, yeah. Yeah. So you're being upfront that this is a Souls-like game. What made you decide to make this kind of game?
I mean, I guess for us it was never even a question what type of game we want to do, because we all are fans of these games. We enjoy playing them. We love the meaning and the philosophy that they have inside. So we just wanted to do something that we would play ourselves, and hopefully other people will enjoy too. Mira, the first time I went over to Vitaly's house, he had this LED screen on his fridge that was, yeah, I'm going there, which was rotating the armor sets, rotating the armor sets from Dark Souls 3. Me recuerda Lords of the Fallen y no se cumplido. Lords of the Fallen no era un mal juego. Right after that, we had a 2.5-hour conversation. A mí me parece un poco raro como anda, ¿no, gente? The merits of nihilism. Oh wow! Yeah, very, very true. I have to admit, I had a phase like that, and I guess like the first experience of playing a Dark Souls game was really, in a way, like a life changing for me. Not just because like those are fun games, but really the sense of like the overcoming sort of your internal struggle, the journey that you go through, and how sort of like character strengthening those experiences are. So in a way, what really happened for us also as a studio, we're really bonded also and over this shared passion, and we became real life friends as well. And everybody finds something their own on those kind of games, and now it's a genre that is here to stay, and we thought we have something to say in this realm as well. And really think those kind of genres just more than just a game. They're really good for you. So which of the Souls games were the biggest inspiration for you? I'd say it's probably different for each and every of us. Like we have a broad selections of games we like in Souls-like genre, but like for me personally, I really love the really old one called Blade of Darkness. Está tocando la U. Maybe like 20 years old even more. But it looks like the game you start with when you first try Souls like is your favorite normally for people, at least among us. So yeah, it's like the Souls before Souls, right? Sure. Yeah, like before the term was even coined, right? Like the first original Souls like, and I think for some of us, I think Dmitry, did you set what other games you said like even before the Dark Souls? Yeah, we were passionate for dark fantasy art style games. Different melee combat games like Blades of Darkness for sure, and it was even Golden Axe and Quake 1. It's not a melee combat. Las vueltas que están diciendo para que no se inspira, para decir que no se inspiran en Dark Souls en realidad. Style, so I was really inspired of that games. Yeah, and like I like I mentioned Quake because like it's clearly not a Souls like, but some of the ideas in terms of the atmosphere and like the world building elements, in terms of like the brutal atmosphere, what it brings to, it definitely was an inspiration. Another thing was probably worth mentioning when it kind of going back to sort of why we decided is also that there's some elements in the older. Hay algunas animaciones regulares, ¿no? Como que saltan, ¿o qué os parece? Really like that, they're kind of like not really being sort of left forgotten today when it comes to like level design and some of the other elements that we thought it'd be really cool to take those ideas and evolve them into something new, something that we were passionate about and felt confident that we can evolve on that formula and bring something new to the table. So tell us about the world of Mortal Shell. What is this place? What happened here? And what is the player trying to accomplish? Well, what exactly happened and what the players tried to accomplish, we're gonna try not to spoil things just yet. But generally, we can say that the players gonna find themselves in this world that was tarnished and by this influence of the so-called we call it internally we're like in a funny way referring to the juice is this substance that has almost like magical kind of like abilities that is produced within the sacred glands of this godlike creature they revered, the sacred nectar. And this sacred nectar is pretty much the sort of the root of all conflict in the world, is the main currency that the player is going to use to develop their combat abilities of the shell, but it's also what other players, not players, ¿Qué juego es este? And enemies also seek in the game. Es Mortal Shell. But in general, Fofito Warmaster. If we baseline it, in the game, everybody is basically searching for a meaning, and not only you as a player, but also like other NPCs or other like creatures that populate the world. They're all in search for meaning, and some of them find it, some of them don't. But it's all about that, basically. What can you tell us about this enemy that we're seeing in combat right here?
Well, in general, when it comes to enemies, we try to approach it in a way where every enemy has something about them, something special about them, and one kind of important kind of a pillar design hook idea, right? And also, obviously, has to be integrated in the level within. Like maybe about this particular fella, who's quite mean, and maybe Dmitry can tell us more about this guy. Ahí qué ha pasado, ha perdido la vida, se ha salido y se ha vuelto a meter. I want to make a design for this one. We have a few different versions before we hit the style. But the main idea that we had in mind is like we want to create something a wild, crazy beast. Se le ha bajado la voz al chico. Huge, hungry bear on steroids. So, yeah, because like it's rare when you see a very well balanced combination of both power, like raw power, and fat and speed, and it's hard to get those things right. And like maybe Anton can talk more about the animation side of things and combat there for this guy. Yeah, because that was like part of the creation of the creatures too. Like we don't have any motion capture animation in game, so everything is keyframed, and we were trying to really focus and put like exaggerations and accents in the right moment to make the combat flow in the right way. And same not only for enemies but for player too. So it fits together by the end like Lego pieces. But like we've been tweaking timings a lot, like frame by frame, to make sure it works. So how big and how open is this world? Transforma el arma con un bloco. I mean, taking the studio size, we knew. Yo le he hecho un par de veces esa especie de convertir el espadón en una lanza, ¿no? So we can call it a fairly compact experience, but when I say compact, I still mean it's like deep enough to get lost in, and it's interesting enough to get lost in. And we have a lot of storytelling elements and pieces throughout the world. A lot of interesting places to explore where you can find some bits of story that, like, after that you can connect the dot together and figure out what exactly is happening in the area that you're in. And the entire experience takes around 20 hours. I think that we tried to keep every moment meaningful. Like, we're not going to send you on quests trying to farm rats, right? Like we want, we don't really even tell you what to do. It's kind of up to you. And there's a lot to explore. Vitaly mentioned the roots of like earlier Souls titles, like Dark Souls 1, where we don't give you fast travel right away, right? So you've definitely got no mini-map. So you're having to constantly memorize where you are in the environment. Tienes que memorizar dónde estás en el entorno. As a result, you get to know it super well. Y como resultado te lo tienes que aprender. Go ahead. Yeah. I mean, I just want to say that the structure, like the way we build it, is like we have one big open area, and then the levels that connect to it, and you can choose where to go in any order. It doesn't matter, but we try to make it in a way that it always feels like an adventure, like a journey, where you have to commit before you go somewhere in some new area. It might be tricky for you, like you might find it difficult, so you might want to get back and like tienes que comprometerte cuando exploras una nueva área. Weapon and try with that. But we try to make it look like every time you decide to go somewhere, it's a commitment and it's a adventure. Intenta que tenga la sensación de que cada vez que vas a algún sitio avanzando, te comprometes y estás en una aventura. You're going to have Puedes volver, pero como no hay viaje rápido, overcome like that lost feeling that you have in the beginning. But I think once you do, you're going to feel really good about not just about the game, but about yourself too. And I think that we all have gone through kind of similar metamorphosis through playing similar titles that we felt like, they were really meaningful to us personally. Right. Now, getting back to the announcement trailer from a few weeks ago, did the voiceover guy in the announcement trailer actually say, what is it? Bring the glands back to me? The glands? Yes. 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 What's that all about? The sacred glands. Vitaly mentioned them earlier. They're really critical to the plot of Mortal Shell, what you're doing in the world. Where there are forces fighting over these things. I kind of get into spoilers here, so you're going to have to dig in and find out for yourselves. All right. Who was the woman in the mask? That's Sister Janessa. She introduces you to the substance tar, the sacred nectar. She offers you the juice to drink, and that juice is what helps you bond with your shell,
kind of get to know them better, unlock their abilities. Es la que te ofrece el zumo que te une a la shell. I think that's something that we do that's pretty cool. Y te enseñan las habilidades. What's the current release plan for Mortal Shell? Do you have a release window that you're targeting? So we've announced Q3. There'll be more info coming. Tercer trimestre, más información dentro de poco. We're excited to share that with you when it's time. Well, you guys, Mortal Shell is looking awesome. I know our audience is super excited for it. Before we It's go, looking awesome. Estás announcement for the fans. Luce bien. Es looking awesome. Okay. Yeah, we'll be starting the beta on July 3rd. El 3 de julio beta. Martyrs. Come and join us in the Discord and see what it's all about. 3 de julio beta. Cool. What platform will the beta be on? It'll be on PC. Excellent. PC. Cool. Guys, thank you so much for joining me today. Perfect. Thank you. Thanks for having us. Great. Thanks a lot. Before we go, let's take one more look at that kick-ass new trailer for Mortal Shell. Otra vez el trailer. I do not deserve absolute. ¿En serio? ¿Otra vez el trailer? Yet still I Pues nada. Ahora que haber visto gameplay. ¿Qué tal? Souls-like 100%, ¿no? Aquí no engañamos a nadie. Algunas animaciones... No sé, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Falta pulirlo bastante, dice Xavi Clot. Ryoka, cosas buenas, cosas malas. Me gusta, dice Calcox. Faltaban dinosaurios, un T-Rex no caería mal, dice Chudao. Yo tengo sueño, yo también, RGL. ¿Es un Souls-like? Sí, o tengo mal no. Aquí no venimos a engañar a nadie. Promete bastante. Sí, yo creo que aún así tiene cosas que no lo ha hecho From Software, pero tiene cosas guays, ¿no? Aldair. ¿Qué queda? A ver, ¿qué queda? Ya está todo, ¿no? ¿Ya me puedo ir a dormir, IGN? Well, holy moly, Mortal Shell looks frickin' awesome. Might as well end on a high note. We are about done here, but up next is today's edition of News, Games, and More. Well, we will be revealing more exclusive trailers from Arcade One. Ya está. The summer of gaming still has plenty of excitement in store, though. 3 more IGN expos packed with. Ahora viene un anuncio que creo que es de un pinball. Ese es el Arcade One Up que veis ahí, el Arcade One Up. On June 16th, Sony State of Play stream tomorrow. Just so much stuff. So visit IGN.com to check out the full schedule. Pero en teoría ya estaríamos. Gaming goodness. I love me some gaming goodness. Download the TikTok app, follow IGN, and check out the hashtag IGN Summer of Gaming, where you can watch along with live events and submit your own Summer of Gaming moments, reactions, and plays. Plus, donate, TikTok, watch, get your Summer of Gaming on however you want to. We asked you to do so many things, and I hope you're not too tired, but just try and do some of them. We recommend drawing the blind. Este es el Dark Souls de los eventos. And that is all for IGN Expo number 1, folks. Thank you for donating. Thank you for watching. Literal, We're going tío. to end on one more surprise. Yet another world premiere trailer for a game you una didn't sorpresa. even know you Más. wanted yet. Enjoy. Ay, a ver. Qué listo, ¿ah?
Ok. Boy Train, otoño de 2020, en Steam, añade a la lista de deseados. Ok. Bueno. Bueno, termina el bloque publicitario. O sea, imagino que termina porque han vuelto al bloque publicitario que llevan poniendo todo el rato. Hasta aquí. Sí, los speedruns, sí, eso ya... Lo que tú digas, no, lo que tú me cuentes. Bueno, llevamos 2 horas 20 minutitos. Llevamos 2 horas 20 minutitos. ¿Qué tal, la gente? ¿Ha sido worth o no? Yo me quedo con el Mortal Shell. Tenía ganas de ver el Mortal Shell. El resto, pues, me he encontrado cosas curiosas. Pero esto para un directo aquí en Full HP lo vemos todos cogidos de la mano. Es un poco tostoning, ¿no? ¿Qué? Ya hablaré con las 2 horas más largas de mi vida. Pues yo me levanto en 4 y todavía tengo que subirlo a YouTube. Buena suerte. Pero ya hablaré con Juste y tal, pero creo que este formato que va a utilizar IGN, de simplemente... es un formato de 2 horas de charla tarde, de tomarse las cosas con calma. Sí que tiene a veces, pone 3-4 trailers seguidos, pero enseguida se para a hablar 10 minutitos. Lo hemos agradecido en Mortal Shell. Yo diría que en el único en el que hemos agradecido que se pusieran a hablar, porque es que no sabíamos nada de él, de Yakuza Like a Dragon. Ya sabíamos, el juego ya salió a principios de año en PS4. Me pones el gameplay 20 veces, ok. Luego este del demonio tal, esta de la chica en 2D, el demonio chica este en 2D y el SEO en 3D. Es un poquito como que, no sé, el concepto este de echar a la tarde está muy guay, pero no sé si es muy directable. Ya digo que hablaré con Juste. En cualquier caso, me sigo quedando con Mortal Shell. Es un juego que tenía ganas de ver. Lo que se ha visto podía ser peor, no nos engañemos. Podía ser peor. Si quieres lo pones en Full HP el día siguiente y cortas las entrevistas. No, esto lo subiré entero. Y ya digo que ya hablaré con Juste a ver cómo lo hacemos, porque creo que este formato que pretende IGN, yo simplemente... al día siguiente, incluso aunque dedicáramos 20 minutos, os lo puedo resumir y creo que es que te quedas con mejor sensación de estas las 2 horas que nos hemos cascado aquí, ¿no? Digo yo, no es directable y no te sale rentable, pinta mejor el trailer que el gameplay. Sí, Hello, ¿te ha decepcionado un poco el gameplay de Mortal Shell? ¿Sí? No sé. Es que podía ser peor. Es que creo que nos hemos acostumbrado a lo bueno. Nos hemos acostumbrado a From Software. Y creo que en eso de las animaciones, por ejemplo, hemos visto que no debe ser tan fácil porque habían unos saltos guapos en las animaciones. A veces pegaba él y se cortaba. Que a veces sí que ocurre en los juegos de From Software, pero están como más disimuladas. No lo sé, quizás sea más difícil animar de lo que parece. En cuanto a la estética, el diseño artístico, los enemigos molaban, ¿eh? Los enemigos estaban guays. Eran así como muy gore, a lo mejor, rozando ese gore, pero estaban bastante guay. Así que, no sé. Bueno, hasta aquí esta cobertura del primer día del Summer of Gaming de IGN. Esto continúa hasta el próximo martes. Luego hay un parón, vamos, que todos los días va a haber algo. De hecho, mañana, como ya digo, mañana empiezan a las 8:30 con un juego sin anunciar, otro juego sin anunciar, el tráiler de Stronghold Warlords, el de 13, el de Microids, ¿os acordáis? Este remake que planea Microids. Mañana tráiler exclusivo. Y luego tenemos gameplay de Blancos Block Party, Iron Oath, Samurai Jack Battle Through the Time y Spellbreak. Ok, y eso lo hacen porque ellos mismos conectan a las 10 de la noche hora española con el evento de PlayStation 5, que eso sí que lo daremos sí o sí. Mañana, ya sabéis, Full HP a las 17:30 y a las 22:00 el evento de Sony de PlayStation 5, la presentación del juego de PlayStation 5. No, han dicho que no van a hablar de la consola, van a mostrar los juegos. Eso sí que lo daremos mañana, sin falta, a las 10. Y luego, de hecho, ya sabéis que incluso tendremos un post-conferencia. Nos vamos a hacer aquí un crossover. Vamos a hacer post-conferencia. Pero esto de IGN ya hablaré con Juste a ver si lo seguimos haciendo o no. Ok, a lo mejor optamos por este, ya os lo resumo yo, y quedamos todos más contentos y con tiempo ahorrado. Ok, todos a las 8. Skeletor, sí, esto que he dicho, de hecho empieza a las 8:30 y dura hasta las 10. Todo esto que he mencionado, esos 4 gameplays, 2 trailers y 2 anuncios, lo tienen planeado 1 hora y media y a las 10 conectan con el evento de Sony.
Así que ya os digo que ya veremos si lo hacemos o no. En cualquier caso, hasta aquí esta cobertura, el primer día de Summer of Gaming. Chicos, buenas noches. Nos vemos mañana a las 17:30 con Full HP. Y a la noche, recordad, a las 22:00 evento de Sony. Eso sí que, eso que no se lo pierda nadie, que hay que venir aquí a verlo. No me falléis. Venga, chicos, buenas noches. Hasta mañana.